Mai vatolu a mo, Samoa ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitua so le vai aso. Whafafonga mai ai lau te talo, ba ia o atu la walanga i ante oe. A wale alo whafonga i ante au, i le aso e puapua ngā tia i au. Ia liliu mai o whafonga i ante au, ia ta alisi ona e tali mai i ante au le aso, o te wala au atu ai i ante oe. Lo mātou ta mai o le langi, o mātou ala usu le Taeao seng-sengi, se i o mātu o watu le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaafitai ua te tau ma ono mea lava lea i ante oe. Mātu a matara nea so fau le mātu le whale ma le loto fia fia i o loto a. Pese o vi inga alanga ina lo manu ma lo. Whamanu ma whaane ne e i ante oe lo mātu o tua ma mātu whape atu e le lei lava oe. E pa ia lava oe o le atua ma malu o le atua ma mana. Pa ia siri ese mana matautia. E tō te tuli vai matau lau whaiva umalava lo mātua tua oe lava o le ke riso o le alo le atua soifua. O le atua soifua ma le vavau e o le whavavau o le atua e malia i manao i melelei umalava o le atua oe la eile vi inga o le malu o le atua oe pulpulu le matangofi. Ta mawhaftai tele lau mea lofa le o la fau mātua maua ile nei Taeao. O lo walofa o le fo o momoli mataitai mai le fo launga le tanu le nei Taeao fau o e whapopol nei aso lo latu se fua ma le mātu nei yola mātu au die fo nei astofi se fulu ma le varu i aso iuni fo launga le nei tausanga ia o le mātu malanga le nei aso lo mātu tua o mātu tu inatu o ao ta mafa mo le mole se e tautai mai le mātu fo launga le a wafai maruia faiva Whengai ma le tino le nei fo ia so fau e a mai ala whagiana ia mātu whanau ta maa tu nātu lantou i ao ongara nei aso le paolo lava o ao te leo mo pui aina ia mātu whanau o sa ili le poto e ala i ao onga ta maa whamori i whaiva whengai pēr mahalim ta matai whaia onga awa oina nei mātu whanau mātu tena nofo ia tino mau e mana tua pēr Samoa le mātu le talong whamori ia le atinu pele o le tenu e whaavai i ante oe, manuia le whainga malo, ia pule ma le tonu, ma ia whaia tu so lau lava whenengalo lo mātu te mā, ia wase manuia o Samoa mo a Taeao. Manuia na ia mātu tangata umai le ngate i Samoa, whapenaso se vaenga o nei lalo langi o lo alala ma pāpā awai, whamonia fori nea tanu New Zealand, a mātu no nofo ma mawai, ia o le nāfo te talo mo atanu uma o nei lalo langi. Mo nisio ai ngona tunu wala fai mai whanoa noanga nei Taeao
o le malanga le whaatua o ia le maliu ma le oti ua motu si ai mawhatanga ma whana manai ainga wome masani. Lau while mō maro ngā wha maise wha mawhana whanai nai i la tau. Tui mai mo le panga ma le tāpua inga, e mātua tu asin sina o Samoa, e maru maota malaora ni aso ma so sino whanga o tau sia i la tau, te tō lua ina la tau le mawhana whana o le walofa ne vai tau o le manulu. Whafoi sia pelo la tu sui fua laure le tino siri lava i le nganga. O mea o malawa o le whara mātou whaia, le ni asa fau e a mailo mātou tua, mātou whaia ma le fia whaia ma le wha maoni ma ia whaia, ina ia fo i atu le vi inga i atu oe atu maula mātou wha tawaa. Tama, wha amanuia mai, e le tautua Radio Samoa ni aso atoa, mātou wole mātou wala au, nei mea malawa, e ala swa wha manu malo Yesu Kiriso, lo mātou ali mara mātou wha aola. Amen. Oh
malama ole viinga le tua langina la fai pesene karesia betisi me la fianga vai lele le tau tua radio Samoa na wata tonu ia le tulai ono. In this update, we'll learn today how well the economy was recovering before the impacts of war in Iran really kicked in. Stats NZ is releasing GDP data for the March quarter at 10:45. Business reporter Michael Sergel runs through what we can expect. Economists expect the numbers to show the economy grew between 0.7 and 1%. That would make it the third consecutive quarter of growth after last year's downturn. With the flow-on effects of the war and the fuel crisis, it's likely the economy has been shrinking again after March. Job ads are on the rise, but people are having to compete harder for every job. Latest data from job platform Seek shows job ads have risen 12.2% in the past year and 0.3% in the past month. Applications per job are up 0.6% in the past month. Labor's taking aim at the government over revelations it's projected to be way off its target for reducing job seeker numbers. Social Development Minister Louise Upston had set her sights on only having 140,000 people on job seeker by 2030. Kate Rickard has more. Labour's social development spokesperson Willow Jean Prime says the government's own forecasts show they are set to miss this target by more than 60,000 people. She claims Upston is refusing to take responsibility for the failure. Prime says we live in an economy where 1,200 people are applying for one job, showing a lack of opportunities. A decision will be made today on the future of Wellington's highly controversial Golden Mile project. The major pedestrian, cycling and public transport CBD upgrade project is now forecast to cost $220 million, up from $139 million. The council's recommending councillors vote to not continue with the latest 2021 plan. A council committee will meet to discuss the matter at 9:30. That's news. In sport, England have quickly put a lid on a long-awaited Black Caps celebration late on day one of their second cricket test at the Oval. Tom Blundell reached a 12th test half-century, the only visiting batsman to pass 50 so far. However, 2 balls later, he was enticed by spinner Jacob Bethel on Sky Sport. Gone! Excellent catch. They did try to take down Jacob Bethel, and it cost them a wicket. That is an excellent catch. The Black Caps are 272 for 6 late in the day, having been sent in to bat first. Queensland have forced the State of Origin League Series into a Game 3 decider with a 44-24 victory over New South Wales in Melbourne. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa mana malolo tātua ni whalo i suki riso e mo mono whata lofa mau wha wheloa i mo whatu ni mai lava tele lava mali mi ngāo ni tau wai sa molo wa tino pele pa ia mali mabalo lo wha whakanga le nei tae fau malo lava rasoi fua manu ia wha malo fua le tinu ia le folau ua tele le lofa o tātua matai de langi ua wha aifo mai le ngi manu o le nei Taeao i ua tātua o lia fua le nei yaso o le aso o whai e le tua tātua te oli oli ia ma tātua fia iai patpatia le anga le lei o le tātua tupu sini le langi Ele abano fa fona mo melo to se fo mata malosi matata se fa ye manua o mala nei Taeao tan fo into mal tata ma ftanga le asora nafi vi ia lava le lofo le tua i o tata mo fo il nei Taeao fo ya alfa mai le tata matai tau tai tata fo lo ne fo yaso matata fo lo le la lo na lofo tata ye nei fo ya stofi se fo man bari ya so junior tata fo lo le lua fe lua se fo lo male ono se mai la fa fo le por kala be ba le Taeao already sabona fe ga ngal mana ta so ba do so sen mai in senior tata Facebook mari YouTube ro le Samoa se ro tasi pa tema fioga pesta au te sio ya mo jo ona nei tawai meni to to ina se pa ile to las folo Taeao nei ma ro lo se fo mania mana Langi mala sunga le o tawai vi ile li utato ia fo ile fat fitel nei fo vai as fingal wenga mota ua ya talo fa Samoa le tunu pele malo so i fo nei Taeao Fari vai asori ia le lei malo fo ile atu no ule a lau sumai ia o pongil tato por kala mel nei fo Taeao fo ia le lei le atu no ule nei Taeao fo ia o le ole a tato a mata fo tato ri tau nei Taeao o di mo te le tulai ono si mai na mai mo na fa foga o le lui tau mo le aso
Lu I tau mō le aso. Mātaio, Matthew. Mātaio, mata upu e iwa, a olona foi upu e iwa. Ua maliu ese Yesu I lea mea. Ona sila fia ai lea e ia o le tangata ua nofo I le fale tali ai la fonga. O mātaio lona ingoa. Ua whaapea atu I a te ia. I nā muri maia I a te au. Ona tūlai ai lea o ia. Ua muri atu I a te ia. Mātaio, Matthew. O le winga o le ingoa mātaio. O se mea alofa mai le atua. Mea alofa le atua. O mātaio. O se tangata ao la fonga. E poto māta mai. O se tangata e mauoa. Ona o lana ngā luenga wha ao la fonga. A o ngā lue o ia I le ao ina o la fonga. O ina na whetai ai ma Yesu. Ma wala a wina I Yesu. E whai maona so. Whetalai Yesu. Mātaio. Muli maia I a te au. Whai mai le tala mātaio. O le tangata fo I lea na tūsia le tusi le nei o mātaio. Ua tūlai. Ma muli I a Yesu. O mātaio. O se mea alofa na foa I mai e lea tua. Le mea alofa lea. Na tūsia ai le tusia mātaio. Ua tātou maua ai le tala le lei. E ala ia Yesu Keriso. O loo fia mō o mia. E la tātou whainga mālo ni mātaio. E whaao ngā ina a la tau mea alofa. E tautua ai le atunu. E tautua ai le mālo. E tautua ai e kālesia. Tautua ai a inga. Ma tautua ai fale whainga luenga. O mea alofa foa I maia le atua. O loo fia maua e Samoa. E whaao ngā ina I ana tautua ma ana au nanga. O le ono sai. O le wha pale. O le anga Malu. O le wha maoni. Ma le ola usi tai. O nisi nā o mea alofa. O loo fia mō o mia. E Samoa. I ana tautua ma ana au nanga. O mātaio. O se mea alofa na foa I mai e le atua. Na ia whaatino ina I lana tautua ma lana au nanga. Le loto wha maa ngalo. Le loto mama. Ma le loto maua lalo. E tautua ai e ala I le loto le lei. Fe au mga luenga na vala au winai o ia. I le nei fo yaso. Ai ape a se ia oe mamataio. O oe o se mea alofa. E faa o ngā tā leni, to mai maa ngā vaa, ua foa I mai e lea tua I a te oe. E te tau tua ai. I lana e kālesia. Isi o tātou mālo. Ma o tātou tangata, ai maise nai o tātou ainga. Whai oe, ma mea alofa le atua, I le ne yaso. Tātou te tāro. Whawhetai le atua, I mea alofa ese, ua e fōa ia ilo mātou ola. E whaatino ai a mātou tautua ma mātou au nanga. I mea e te whina ngalo ai. Anga lelei mai ala ua fio I a mātou fe au mga ruenga o le nei yaso. E tonu ma lelei ai mea uma. Lou lava swafa Yesu, lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen.
sa se bel te fai o le pese o fa mai ai le lui tau mo le asore nei foi tai ang fau ina o se fulu mo le ono le mo te ane le tu la e ono. Por klabe baro le tai ang really Samoa wina to whana longa le Enterprise Motor Group i manu kau mane Christian Savings nei minute o na fa pa o fo le tata musika o le Taeao musika na fo i fa fia o le Taeao Malu i fa malu se fo le te do na alo su tu te manga ruenga o nei foi Taeao fo fa varo mai so time mo tata kalame a reto le ola te pena mai le so ga pasta la fa copa e a o le tai na fitu e le Taeao nei o le tata Malu o le Taeao fa nga ngana mo nei foi a stoffy today in history tata pa vai pa mena tupu aso se fo mo varo yuni ile telo tu sang bava le tai na fitu le tai ma fa pongo tal fo le ngal portani o po kala me matana o tatu tai house mo mo taro va vai po mai tunga la wala nei foi tai house Talo fa ave ta avale mai ta watu ilungo le awala ia o le fo ia solonga le lei lava le awala le taimi le nei a matanga o le Taeao o le kilia le lei lava foi ia le tele o awala a o lea o te tilo atu i lungo le tātou State Highway 1 city bound o lea o loo iai ia le atau ta avale kasi lua kolu le lei atau ta avale pasio i vaenga le Ellerslie o leo lo ia ia tau avale na so atonu oni fa ala vela tau avale nei taimi o le Taeao se tau tuana la tau ave ta avale ia tau tuana na vaenga o le awala wisha vaenga uma na lava ele lei feololo ia pauna ona i fa ala tau avale le lungo le tau State Highway 1 le ia tau tuana ma o Emmanuel nei Taeao sulfitu minute te aile tu lai ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa baki, manono ang lima, isama na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, mao milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. ClickX. Oh nga nga fa atua tuaina. ClickX. Fa fainga fia so tanga maainga. ClickX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Taeao for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Fafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Mai ngā matala nei talo tawara nei fo i Taeao fau tamba ki makaurau au ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa sfutasi alo i le Malu lūre nei vaenga o le Taeao winga wha mawina le tawara nei fo i aso o le whasalo na awa awa pa o timu i nisio vaenga o au ki lani angi maria marasawili mai saute sisifo e langi le leifo i nisio vaenga o au ki lani le so se fulu ma le ono o le maurunga o e le Malu lū mo tātou le so iwa i lona maua lalo Taeao pe au dio le whasalo na awa awa lang le leili tau e le tena vaenga o au ki lani tutusa le Malu lū nei Taeao se fuluono i lona maulunga. Pai ngai ontu atu la stona i la fasolona awa olang de lei fo i le tau mo au kilani. Fasolon pa utimu le aso sa. Awa olang de lei le aso fua pa utimu le aso lua ma le aso lulu. Ora pa yaso o luma na i atu. Whamabonga o mana o tu ina maila mai tau de nevo i taimi o le Taeao. Le tau tu arwida Samoa ina o lua se fulu le wate aine le tu la e ono ane seto whale mo o le lofo le tua. Tala ina whakifanga rida Samoa nei Taeao le lofo le tua mo lutu si fo mana mātu wola. Ia mataru si whai e fhoi manuia o le nei fhoi Taeao le tunua ngai tuta mga ruenga o le Taeao fo malo le usu la o maa le kako mai aso am. Manuia whai nei aso le se le moe.
Mangangana e tutu sata Wai besa faya ele alofa Ole alofa Ole atua yo atu ile lano langi atoa Soho selalu Mangangana e tutu sata Wai besa faya ele alofa Si lua tolu fa. Lua su fa lo jale tulai ono lo fa fo por kala me malu le Taeao re Samoa. Ba le no foi fa talo fa tole tanto por kala me pa nga o malaba. Ya lo wa ta fa tasi fo le Taeao fo le ngata fa talo fa mai lu le tanto Facebook ma le YouTube ro le Samoa le Taeao. Ya fa fo fo le tino tanto ala leo Samoa FM 106.1. Ya fa pena fo au kilani tasi di mai tolu a mo malo la versi fo mo le Taeao. Ya ba ka me malu lu mo tanto. Nei tulangi lo tato yai na enjoy el banga lai o America la ko summer ngi bai kai ka ya mu ye foi o to ia yo Samoa ye tu mawalo na la le malona tau e mata ngo feel ma fana be vela ngi si kai mi na ma nei bai ka mingi fa mai banga lai Samoa na ma nei ya ma ru yo ba be ma fia ya o fa so ko ngi si ma ru mo ka ko ngi bai kai mi ala fa chai le tino a matal tapo kala me vavai atu o lo o fetoa ila titia ia vainga fa o national ma le leipa e le tulanga i le tau fono inda o le matanga ruanga si fu malo loina o le me tau le tal tono ilo mafo fa mai they know how to fix it ia la me o le tu poi fa afitau lo tu le mai le wa kasingim ka ruanga si di ona tau fono fa le tono lo iai il fenga malo male tuanga i fo lo tu fa tasi amene ia la ko kiukele ka fai a fa pe la ko ke lo fa ton tonu mo fa le tanga ruanga o se fo malo loin ia fai ia le o le va ko il fenga lo mai o le siku ele o ko mai le si tu ia o nga ko ele tu langa a ka nga fai langa ka nga le se fo malo loin na ni sila Antunu le e aunga la manatu e sao o tulanga nei o lo fainga tā i tangata uma ia ona mawawa noa fo i tutusa e va ai ia la tō fo mai manatua la ia i le ta iala fo i ale leipa le wa au mai 3 free GB visits per year, free maternity scans when medically required. Vaenga ia o le mana o mia e ta taulava fo i ia ona vano but o le fi naula ale national la tō e beona fi nau mai ai Simeon Brown o lona manatu e faisi si le taltonuina tele fo ile le lona manatu o le tulanga le olo o mana na o ia le leipa ona afa pe free visits ma le free maternity e ye tangata e la tau tele mana o mia le vaenga le a o le lava o le a entitled ona o le tulanga o ia le mana o le leipa mana o le national ia fausia ngisi fale mai peila o le le medical school i Waikato Malaysia o fale mai fo le olo o tau mawhaila ko so o lako e manganga o e to e fau ma to e fau popo au maingi si funding e ui lava fo yo lewa sau le forecast e ui nga exceed i le la tau plan le na le budget o lo o iai le taimile nei i le numana i but o la tau na ia mana onga e kakau onga fau ai le ta tau ona ave fuaina fo i lea mo tangata uma onga e tangata ia tangata mana o mia ia fu tangata la tau te le mana o mia so ia ta tau la le pe afa pe la ku mai ke au le la le au le falongolongo ia o fela o le akongu la le kol le kali ia wa le fina mai le si tu fina mai le si tu o fe o la le ku i lo nga kokongu ia o le left and right e le lopo fe hanga ia tato so all facility what's the right answer ole ala le tali sao ia wal tel tunga professor of health economics pola locally i le taranoanga ma le Radio New Zealand ala tau faisa o mai tu e lua ai te tau on wa te lo le sipa nga tau titi lo ye ole telefona yes au te lo telefona ile sipa nga fai ona tani il fa fi tau lo ye nei ia ma e te tau on
a mai whaatasi umai ideas a pātia lua. Whausia ile o se vaenga tau ona whaarelei ati le wa e manga o mia le kari. E le whapea e loa fix le whawhitauri. A ole le whaia la ole. O le me tau ona fo il whawhitauri. I o le whawhikauri ngā le whenga mi tātou. Mana ia la e tu whaatasi. Ia wa mana tu ole mana ongo le leipa. Ia whaatau ngō fie, whaafai ngō fie, le access o tangata a ngā i formai. A ole national. O le la tau te mana na o ia whaakele. Ia whaakele expand the healthcare capacity. Ia male workforce. Inga ia whaafai ngō fie la. E maa ngai a umama na tuelua. Pe a whai la. Ia. Asa wa. O te lor me tau wana na ole whaatino. O mea la sile fia tauna fai. Ina ia fo ia le whawhitauri. Ai le na o le whai mai o le whamtalanga. Yes, we know how to fix it. Ia ai le o whai le tūlanga e tauna iai. So action speaks louder than words. Right. Yeah, right. O le mena tauna iai. Malanga tawana le leile mtanga ruenga o le soifua mana loina. Lango i le sulfa iai ma. Ja, maar dan weer tato temi. Ja, maar zo'n week hebben we maar hoe ver tato. De ACC o le tanga wenga le malo o fa mawina o le makua I kedo le kupeng har. O no telo tangata fa madu ali. Ja, matali mai ACC e te tongi no lantu tong fitinga foi le. O fa mamogo ia ma wan ta pokalame. Ja. Atu no talo sanga ia watu. Tu sa ole e ele forecast fo le po ole tala fata ta ole ACC e kakaunga ole valu te sima le valu miliona biliona mai le lua fe male lima se o mai tau sanga nei ko ole taimila nei ole le kai nga uma lua fe mai ele yo mai aluo le o ole valu te sima le tolu le tulanga fo le biliona tala annually le o ye tato but ole fesili la o anga mau fa la velave o fe fo me fua mai ele telo fa lavi fa mau ngale ACC o le kele o tatou claims ia o lo avatu fo ile mo fa lavi ia fa fua se ima manu no ai tatou o fa lavi kupa kule fale ia longa winga fa yas fa le ko ia tau fisili lo ma fo po wa ko nga fa lavi ia po le me o le pa u to no fale ia o fa lavi uma so se fa lavi manu ai ia o me nga le li po ke kako ia o te lo ta sina ba nga wa o le e pe foringa mai o le situ langa lo tau fa tu o le tanga wenga o le tali e fa lavi uma le wa e tau fon su po ni fa lave tau ona tonge le ACC ia po le fa kamana nga ka ia wala yonga arula ia ko kongi le fai golonga le fai golanga ku ka nga lave ai longa lima wai fa di e foi o wai fa di fo lang ku ka le nga lave ai ole la tau di lo ni se vai nga lipoti pe fo nga mai wa vere tali mai o ACC te mi uma e mana mi e tanga tel so son ia mo fa lave ia ole a pe wa fa pe ka e se me pore la ele ACC e kali mai ko kongi kako lave vere ka ke lave ai ia al te reo tupile na ya luai foi lele ia kupe manga kupe ka kala fonga tongi la fonga le nga solo i te lo nei vai foi ia a fai lo ku ka nei Taeao fia mai lo ni mai de ia ai le ka le la vai ko ku ka o fa la velo li mangi sa ia le lei o lo tatu ti la pe mata to va ai le tulanga e le tau ai America ma Iran o le ai makua I kele al makua I famtalanga le mauki ngoi ka ko o fa longa le fo le Taeao o la fo le bauti no pe sa ngi ka o pe le ai ia la fo le president of America Donald Trump ia mo fo ka o le sa ngi lo ngala ko pom fo e ko ile se mau ko ba se le mauki ngoi me le se mo nei se mo ai o fa longo foi fainga kala ko ingo Trump ele ke foi lele io ka unga o le mafo fa mal tala no le pomo pe fa le ango foi lele ia mal fainga tala but e te lelo na afianga but o tato la vai moni sila pe fa pe e alu ange ai so longa mai o manuia ia le nei fenga ingo lo tamo fai e te lese nga mai ke lese fa mama avenga mo tato ai mai se le time le inflation le o tato nga party ai foi ia mama ko ipoponga ai ka ko ile sitanga o ia il tau soifang fa pe ke o le malo ia le leila ia le fenga ingal nei
matua te le ala se soani mo tatou le interest rates o le vainga mo mua o le titulu e o lona winga o le ama kwa koe pa u le leia i lalo le kaula ko ia o le swau ia ma le penisini e pe o lo iai o le fo o lo masalo mi inisio economist le vainga fo le OCR mo tatou a kongu lava fo o le ai se tanga but ele ko ke le fo le ele ko se tanga te le wa mana tua o le expect ya se tema le si swinga lena ele te taula onga ko ke le pe a fa apea o le a o ku wa ma ko ile le yanga u ka ngiel vainga le ia le la fainga fenga inga le lo iai a sa le a to lo su fitu minuto lo talo le tu la e fitu por kala me malo ta han radio Samoa a mai ani se fa fianga mai deni sa ia kala ta ba se ta so tina o fa fa pui fa se nonga ono le leva ai le nei ma le tau sira nei e o mene o fa na wa fai foi ma o ta o mo ta to nei ta malo se fo ma kia good morning Samoa, pai ona Taeao. Le ama
Eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai i le oval se lau 5 Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Tau loa smutasi mero tolo tōre tāne o nei tū la he fitu. Leo tō mauntu nā tū leo tāntu mā rola tāng whananganga reto o le ola. Nei fwoi Taeao, ta pera mai le sanga ia pasta la whaile kopa. O le vainga o whanau tono ai ngā responsibilities i a mene o mātua. O te loa whamasinonga maulunga iau ki lani. O le ua whaasalai nai i a stasi o tina. Mo le mea o le vava ai atua o te tauma o le mea o le va ai le fo mai. Whaile tong fitinga mo le tamaititi ua mana o mia le vai o le whaumai. A nai pe whaare kia iai. So o le mea la ua whai. Ia tau sa o e le whamsino. Le nga whamale fo i vaenga. Ia o na mena whatamala i tono lainga. Le na o mai fo ia le o lau sia tamaititi. Tolu tau sanga o le tina lea. Swawhai an Stormy Lee Reader. O i le vaenga le takanini o ina i nei South Auckland. Lea sa iai ia le whaalavelave le nā. O si tamaititi lea ua na Malu. Tolu tau sanga suriva masina le matua. E eina i ona mana onga fo i whaapitoa ma ona mana onga tū mau. Pei taila o lona ingoa o tū whare toa ta hau. Ai o le tulanga fo i lele na mafua ona o le whaamsinonga. O le whaaiunga le whaamsinonga. O le lea mana ia po o le tausia le lei o le tamaititi. Neglect of the child. O le tulanga lale na o lea lai ai waonge le kamaikiki le lei le mea ai le tamaititi le lei le inu o le vai fo i le tino si tamaititi. Fua ia i le lusi o le kamaikiki mai le tolu kausanga le ngai. Lua su fitu pasene pe atu o le tulanga fo i le fuaina o le mamafa o le tamaititi e te tau ona soifua malolo ina le lei. O le Taeao o le itupul whaalavelave mamaliu le tamaititi o le aso na ngā waku ngai blankets fo i e mana na o atu e asiasi le tamaititi. Ai ke enga le tina. Te ena le tina. O le po. Kuulanga whangau. Ele o lopo fia sa alu iai. E fo i maila le following te inganga le luaku. Ia e luaku lua o le ngā o isi tamaititi. O ngā koe vili leo sasi peitai. Ia e o atu lava fo i wale au ngā ua silinga tali seu. So o le ala ua whaasala ina le whaamsinonga. Tolu tau sanga ma le 5 masina le whale pui pui. But ia tau ia e mo inawa o le ua whaasala. O makua ke lea le whakamala fo i le tina fo i lea. Siringi e lo mawhawhau pe eisi tūlanga i whaale tonu lo na mawhawhau. E alai ona iei tūlanga whaapea malona te ena. O vaenga e ta tau maono mea ia mo le ola malolo ina o siantam. O tiuti mawhai o tātou matua. Ala vaenga leo tamaiti. Wau te loa ana isi whaale tonu lo na mawhawhau. E tau fo ona fsiringi e se li potia fo mai. Ia so whaale o whai unga le whamsino. Ngana wenga ele e se o la anga whai ama le mautino. Ia mai le nei whanau. Te loa le o ngatawara na mo tātou. Le lei toe se fulubalu e le fitu. A mai whawhianga whanana Jerome Gray. Lesia tātou le poti mai lunga. O le awala. So ino le malitara pukalame. A me tole hola ne fo i Taeao. Ano la parsi fua. Laulo pe ua lele le vau mao. Tao whai la upele, o la upele ua le ilo. O taangai o te ine, loua mea solo mai. O mātai tilo e tere o sauai. Lau fu
rosae, le fua vero vetae, le fua ua ui moto, ae le matalai. Oi, 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 i le rei malaya, le o ti fafua se i le la lola nui. Oi, 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 i le rei malaya, le o ti fafua se i le la lola nui. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Lola mafaasola tu fo ina mafanisio vaenga o le tatou awala i le tatou traffic o le whalavlawa tau ta'awale leo lo mai tawatu iai on State Highway 1 Market Road to Green Lane on the southbound o inaulo i le whalavlawa tau ta'awale nala iai le tatou vaenga fo i o le alatele on the southbound le na o lo opoloka mo le taimi le nei a o le i o atu tatou i le off-ramp le na i Green Lane le fo i o te mai tawatu Southern Motorway on the city bound o lo iai le tau ta'awale i Penrose so mo tātou la leanga i maila i maile kako tip top corner fa solo mai ai lava sawanga i ota huhu o le ngai makua i ke le ala le fufusi o inga le valena po le nai poloka ia ona o le tulanga le whalavlavi tau ta'avale le na o lo iai lunga o le awala le time le nei nisi o vaenga o tātou awala o le mai tau watu fo i le time le nei se time fo i koe siaki akul kako waka ko taipa o lea fo i o lo iai le atal ta'avale lunga o le State Highway se fulu maleono i le vaenga lea i Auckland Cumio Motorway o le iai le atal ta'avale ia o lona winga fo i ave ta'avale ia take extra care le nei fo i taimi o le Taeao ia lava le taimi ta pena i lau whainga malanga wai le mailoa ia vaenga o lo tupulunga le awala anga ia tui mātu o lo mai ta watu ia nga o le vaenga fo i le i Rosedale le ua mata fo i ia ona whaatuptupla ia le traffic i le taimi le nei lunga tato awalau papa ngai lava e so lunga le feo lolo le taimi le nei am ta'avale ia tau si lava fo i le saunga le mui lunga o le ala tele o toi su whaminutu ntale o le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa il tatou tunu, mai il tatou pulkalame le nei fo yaso, o le amreto le ola, maa no le soifua manuia, ia te oi le nei yaso.
O le luka 15 fai upe 15 whapea ua umatu ana mea o na onge tele ai lea o lea nuu o na whato a mativa ai lea o ia. O le upu mo o le aso le nei a whai e te tu ua lea tua ua ngai mai le onge. O le wifa mau oa na ia filifili e tu ua lona ainga ma lona tama. O le ata na whamatala e Yesu o le tangata ua filifili e alu ese mai le atua. Ai ina ua alu la le wii whata o tole na whamatala e Yesu e le ia ngai atulo na olanga i se le lei. Sa eva ai le whata o to na sau maa lie lava le onge. E le whapea ngā ngalu ese ma le ainga pa ngā tia lo. O le bepe se me foi lea e sau maa lie. Ina ua alu ese malona tamama lona ainga o na ngai mai lea o le onge. A le sau la le onge nga sau ai. E sau mali. Se io o lava ina uma atu ana mea. Fai mai la le tala o na onge ai lea o le nofoanga sa iai o ia. E lua la mea ta ua ina mai le sona le nei. E le ngata ina onge o ia. E fai mai le tala a Yesu ua onge foi le nuu sa iai. Lona winga e le ngata na onge o e pe alu ese mai le tua. Ai whape na foi i so se no foanga e te anga iai. E onge foi. So o le mea le nga le anga sala e whaia i lowolanga. Nate ai maalie ia lowola ia mai whaingatana e mate ia. O le fesiri aisia a wapena o whaiat e sau maalie a le onge. E ke i lava ua e tu kai perkala foi le kamaki ia ua tu i le e ua empty ua le ai se mea. O le songa foi la mo o le aso le nei. A whai ua e loa o roo e a ngai ese ma le tua o te whamanatu ia te oe ia le meta ua le nei. O nae a ngai maalie atu lo wolanga i le onge. E kele o a ngai se le lei. E te onge i manatu le lei. E te onge i le tō whalo loto. E te onge i le whainga o lou ainga ma lou lava o langa. Ma e onge i mea whale anganga. E kele manguia. Pe a whai e te alu ese ma le atua. E ke whiu ki kauma whai. E ke waia kua. E ngau maki ni mea ngai ki kauma whai ai. So le upula mo o le aso le nei. A whai ua e tu le mea ngā whai me kamaki ua e kule e. Ngā winga ua e ngau i. O le lui mo o le aso le nei. Whai ngō fia ia. Toi foi i le tua. Whapei o le wi wha mau oa. Anga le poto o ia ma mawhau e toi foi lona tamā. Whato ese lona tamā ma le o le langi. E le i ule lei lona o langa. Whapena foi la oe. A whai ua e tu langa panga tia ua e whiu e kauma whai. Ia e loa o le mafuanga ua e alu ese mai le tua. Le tua o ai lava se tasi o loo. Ia i se tu langa whapea i le nei aso ua whiu e kauma whai. Se e whamanatu ia te ia. O le o lea whiu e kauma whai. O le alu ese ma oe. Ia i loa o na whaamaua lalo. Ma toi fo i atu ia te oe. Whafta Yesu. Amen.
pese le Peace Chapel, mo le pese le mawhai uwha mai ai le porkalame a reto o le olo nei fwoi Taeao. Fōi no wato lima minu tolo jana tā leo le tula fitu la se fulu ma le valo uni o ane mena tupura nei asu tau sanga o mawai. Santa Siva Ivatasi Billboard Song of the Year. Ia o le pese fo'i lele Everything I Do. Ia leana ana tusi Brian Adams. O le Santa Siva Iva Lima. Ia ona mawai e le sunga ia Jonah Lomu. Le try of the Rugby World Cup. Leana manu malo ai New Zealand. Ia po le All Blacks ila le awa Engelani. O le tausanga lua fe ma le tasi whaalawi loa I le taimi mua The Fast and the Furious. Nisi na o vaenga fo I mea sa tupu le nei aso. Tausanga ua mawai. Wau mawhalawa nei sa moe mawai le malo si atoa. O nai whingo ta lama mai sami e te le maua se tino mai. Tu uia mea ai tu aisa. Watau mata fo I le halaisa. A o si fua uli lava male whanusea. E saena whainga mea. Loli fufunga limu fuafua ua umalale o ta whaisua. Alili ali ao alo alo kui kui a o afo ina sa pasui. O nai kumange o fumau male whanusea. E saena whainga mea. Fume mai le umu o le sona I miti walololo mai fume male miti. O vela mai fume o le sakali silo o matua mana I tamaiti. Stoia ina ua nufo mai I luma. O nai a lili fume manai fuma fuma. A o luma o I lava o le whanusea. E saena whainga mea. Loli fuma fuma limu fuafua ua umalale o ta whaisua. Alili ali ao alo alo kui kui a o afo ina sa pasui. O nai kumange o fumau male whanusea o le saena whainga mea. Ole e ale tau le soifuanga le whaatau au tau mawa. O mea ainga o e mawai le puta e mai se le toto mawalunga. O ia mawhingo ta mai le sami. Wha uli fo I masi pau sami. O tau mawai e le mawai se mai u whai mawai sua le au a whakasi. Loli funga funga limu fuafua ua umalale o ta whaisua. Alili ali ao alo alo kui kui a o afo ina sa pasui. O nai kumange o fungau male whanusea. Le saena whainga mea. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr I le Radio Samoa. Yeehaw! O whea te lua oi ai. Ma te o e awele sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le māle nei, e lai titi tele. E le au toi whape nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo'i pā. O le tau sanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5.5. E 5.5 pe 5.5 loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se I atoa lau 5.5 tau sanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Le Shine Dental. Whaapafunga mai I whaapitoa o le nei vai tau. E whai a fuole siaki o loa I le Shine Dental. E lima se lau iwa le tau o le nifo whaapipi e tasi. One Tooth Acrylic Denture. I le Shine Dental. Susu mai le tātou whale fau. E au tawha lava o le whale tuai. 5 Great South Road Manukau. Telefoni 255 ono whawha. 255 ono whawha. E whai ngō whielo o langa. Pe a le leilau wha aperitania.
o tsalai na nei avanoa e tele tsalai I le Dynaspeak, mo a onga whaperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi tiseni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi, betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Hey, hey! In this update, Donald Trump is warning the US will return to bombing Iran if the next phase of talks collapses. The US and Iran are preparing to formally sign a memorandum of understanding in Switzerland that will kickstart a 60-day negotiation window. But the US president says the agreement is not finalised yet. Speaking at the G7 summit, Trump says the US could continue bombing Iran for the next 2 years if it needs to. This is a long, pretty detailed memorandum that goes into a regular contract. I would think they would do it. If they don't, then that's okay. We'll have to start the process again. Data due out today is expected to show our economy was continuing to recover before the fuel crisis really began to bite. Stats NZ is releasing GDP figures for the March quarter at 10:45. Here's business reporter Michael Sergel. Today's data is expected to show the economy grew between 0.7 and 1% between January and March, but it's likely to have contracted again between April and June, while Stats NZ figures show retail and hospo spending has been starting to bounce back. BNZ data shows less activity across much of the services and manufacturing sectors. Labour's suggested the government's out of touch with the challenges beneficiaries face trying to lock down a job. Social Development Minister Louise Upston wants to slash the number of people on JobSeeker to 140,000 by 2030. But Labour says we're on track to miss this target by more than 60,000 people. Social Development spokesperson Willow Jean Prime is criticising the measures the government's put in place, saying they're punitive. There are so many people who are looking for work, who are wanting work, but they haven't created the conditions for more work. Christchurch City Council is asking for submissions on a controversial plan change to allow the central city to be a whole lot louder. The council says it's aiming to get the balance right to allow the city to thrive at night, but to also ensure residents can get a good night's sleep. That's news. In sport, New Zealand have reached 291 for 7 on the opening day of the second cricket test against England. Andrew Alderson reports from the Oval. The top six featured starts of plenty, with the most frustrating dismissal coming from Rajan Ravindra on 33. He fed a catch to gully for debutant Sonny Baker's maiden test wicket, much like you might lob a cabbage into a hippo's mouth at the zoo. Black Caps highlights came courtesy of an 81-run fifth wicket stand between Daryl Mitchell with 44 and Tom Blundell with 51. The Phillips Jofra Archer contest was punctuated with pantomime delight to amuse the packed Wednesday crowd, many of whom basked in dappled afternoon sun. Queensland have sent the State of Origin League Series to a decider for a third straight year after a 44-24 win over New South Wales. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Lunga tato awala lo yei vaenga lo pisi lava foi I le taimi le nei pe lava foi no mai ta watu I nai Penrose lo faisi pisi lunga tato State Highway 1 on the southbound o le ala lo yei delay mai I le vaenga le Mount Wellington ngai atu Penrose male ngai atu foi la le nai Green Lane male New Market lunga tato State Highway se full male ono le foi wa amata na pisi ia vaenga lava foi Masani ai Lincoln Road I le aku ngai te adatu fa pena foi Waterview le taimi le nei Point Vilanga Iane Western Springs o lo mai tawatu fo I taimile nei faisi pisi mai mo tatou Patiki Road Aluange ngai Rosebank Road o le na ua amata
ona mamafa le traffic mo tatou. Lunga le tatou Southern Motorway and City Bound o lo mai tau watu vaenga masani na pisi lava fo'i papkura sawanga e takanini ia o lea o lo pisi ma le wakwanga e jewelry vaenga na o le mai tau watu le taimi nei fai asi pisi o tara anga ia tu le Highbrook o lo pisi le taimi le nei Whapena fo le mai tawatu Mount Wellington anga ia nei Penrose le taimi le nei. Lunga tatu se tawa i luas fulu vaenga pisi lava fo'i Lampy Drive, Puhinui Road le vaenga le nalanga ia kuikaku state tawa i luas fulu B. Mai tawatu fo'i Massey Road ia maleanga ia tu na mangele. Fasol solo toile anga ia tu Waterview Connections i le taimi le nei. George Paul Memorial Drive le na fo ilo pisi. Kirkbride Road faisi pisi mai le taimi le nei. I le vaenga atu sa sae Okilani Pakuranga Road faisi pisi malanga yangi ti Rako Drive ia ai mai se fo ilale al wakulanga kaku Pakuranga High anga ia tu Panmure i le taimi le nei. Faisi slow down o tato i Alfriston Road i le vale Takanini School Road and Prochester Road i le taimi le nei. Tavale tau tuana saunga le mu le walima minute te ai le tu la fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no I. Ubolo sa baki manono ang molima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa o Milicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Flying off here so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whalongo le breakfast le radio Samoa o te maa o nai. Ia mo o le vai ngala tamale nei le tala o le taura nei fo i taia fo na tātua matamai Samoa ma vai atu. Awa mai malangi le tau Samoa ni so taimi o winga wha mawino le tau Samoa ni aso i taimi langi le tau i taimi awa i le taimi pa o mai timu i ni so vaenga o Samoa. Lua se furu degrees Celsius on maununga na le pepela le Samoa. Ele nei fo yaso lo se fa e lona mawalalo a te lo ano fono fa e le lua valu ia por lua fitu fo umanga ia manu le Samoa ni vai tani ia o le ba ia turuna online tu langalo ia le tau Samoa ele le ia stofi tatu tala mai Samoa fa te fitu tala mai Samoa ni vai yaso o le tala valu e le Taeao nei ia o le fono fo e fa tala fa tu le tala po kalame ele mai mo mal fa fo mai le tuno e America Samoa fa pena fo Samoa Tātou wala leo i Samoa FM 106.1 whapena fo inunga Facebook mari YouTube o le Samoa Malu lava ia leso i fua maruia le nei fo i Taeao fau se mai talo tau New Zealand nei tātou a mata mare motu i sautia whatalo whanwa malo le tino iso se whainga motu i sautia lo tātou mafuta nei Taeao Malu lava ia leso i fua maruia mana ia langi leo le tau Wanaka sfurtasin maununga le Malu lua le ea wha mawina mo le nei fo i asa whaisi Malu lua le ea mo tau pasolo ina awa oa pa o timu langi le leila fiafia na nei Westport sfutolu maurunga le maruru fa mawina mo nei fo yaso sfutolu maurunga le maruru i timaru o le langi le leifo le tau i timaru le som langi le leili tau Queenstown sfutolu maurunga le maruru o maru langi le leili tau sfutolu maurunga le maruru Nelson langi le leili tau mo tau le so awa ni so taimi sfutolu lima maurunga le maruru le so sfutolu maurunga le maruru kai Cora langi le leili tau le nei fo yaso sfutasi maurunga le maruru Invercargill ala fasolo na awa pa una wanga ni so taimi sfutolu maurunga le maruru Greymouth awa pa o timo ni so taimi langi le leili fiafia na nei i le vavai atu Blenheim langi le leili tau awa ni so taimi sfutfana maurunga le maruru sfutolu maurunga le maruru Alexandra langi le leili tau le so Dunedin langi le leili tau awa i ni so taimi sfutolu maurunga le maruru male ayo karai stete ma lola varso fo maria good morning langi le leili tau mo tau i le so sfutolu maurunga le maruru fa mo wina mo karai stete ne yaso Te rena vaenga o le motu i saute
mana tulanga ile tau taro baba ile tulanga ile tau le motu ma tu le pi tara balunga o New Zealand kai taia fa solo na awa pa timu ni so time sfulono marunga na maru lu fa mawina mo le nei fo ya stoffi fa tala fa le la tino o la lampa pa auso se fanga Wellington le la mua ma lo la versi fu maruia lang de le tau mo to le soya ngi mari mar sa vidi mai ma tu si sifo fa solo na ngi mai saute ni so time la o li sfufa marunga na maru lu fa mawina o Wellington le so fanga re awa pa timu sfulono marunga na malu lu sfulono marunga na malu lu I tauranga pa solo na awa lang de le tau de nei fo ya so sfulono marunga na malu lu tau po lang de le fo le tau awa ni so taimi pa va tu oroto rua fa solo na awa po fo le tau lang de le ya tau le so sfulono marunga na malu lu de nei fo ya so Palmerston North sfulono marunga na malu lu awa pa timu ni so taimi lang de le fia na nei New Plymouth awa pa timu sfulima marunga na maru lu o nei fo yaso nei pia fa solo ina pa utimu ni so taimi lang le fo ni so taimi na fia na nei sfulu fitu marunga na maru lu fa mawina mo nei fo yaso sfufara marunga na maru lu Masterton lang le tau mo nei fo yaso sfulima marunga na maru lu le ben awa pa utimu lang le fia na nei Hastings malo se fo maru nei Taeao pa unai wanga lang le fo le tau le so sfulu marunga na maru lu il baba yatu I Gisborne pasal pun awal lang delay taus fit marunga na malu kiri do ma lo le soi fuaka penga lega ko sifi mo final fa unga ba yaso awa po foi ya pa unai wanga ni so taimi sfu fa marunga na malu fa ma wina mo kiri do ele so Tama kiba kaura wo kilani no fanga fasa longa radio Samoa baba to lo tanto yele sfu mal tasi de malu lu ne vanga le Taeao a pongi sa pe fa fo ele mala fa mai lava tau tu mau ngala tau le soe awa pa unai wanga ni so taimi lang de lefo ni so taimi spulono mo runga maru lu fa mo mo au kilani le yaso Taeao pe audia awa lang de le tau tu sa le maru lu ne ma Taeao spulono no mo runga fa so na awa lang de le sto na ing pa utimu le so sa lang de le so fu ma so lu or va so fo pa utimu le so lulu ora na va yaso lo mana I atu Pamabonga umara utu igi na maila mai tau ne foi taimi ole Taeao man fa mo le tunu ala lampa pa ani so vai ngalopen ele mana tolo mo le tau mo to ele ne foi asa fo wata to lias futasi wata le tula fitu por club Manuel Taeao really samon fa te fa longa le enterprise model group Malu ka mon Christian savings abuna tol tara club le Taeao man mana to mo le tunu ia le va e se mela mo me pa fa pe fa ingala o wong po ole me ala le ko pese ko yang nga ka penga nga fo ya na mako au le maroons pe na ya na po o ko ri fa ya si mama fa ri o le sasa ri nga sasa I le fa ko fo ya fu aku ai le ka fa no o ke le maka nga ko ka mi so ka no wai ke le pa wanga le lave ka ki fia maka fa lave ke mi ho mo ka kia o ai mai so fa su fa ile lu su fa sorry pe ya ai nga le na malo o to a fa se fu fa ma nga ya la le lau ka ko ka kas mai mo manga yo le kurie ko ka maka yes aka aro paring ya au le fo aka alo kama manga ya la final so yes manga ya le final pa ya wano ka kasi ngai la maro ele ai la aso vadu o le masina fo ele state of origin ko wa so de ele ai manga ya le ka lo ngari kuri lo mai ni usinga ka ya je ma se result ka lo ngala maka po sorry ka lo no ko ri ma ke lo ma ko awari o te lo le o fa lo le ale maroons foi le se station la to tamata alo ya alo sa mo so ya tino fa so ma au ya o fe ngai foi male ma diu son to o le ola tamata alo le ngo ka alo ele fa ka mala ya la to foi na fa lo ma la to o foi na to la to foi mo ngalo ya mo so ngatino fa so ma wi male ya male nga fa foi o so la to ai ngai time fa ro nga ne vai time so to ai ya ferretti fa so ma ya le late fa ma sia tu nga ngole tu ai nai ai nga foi bo mai masani ya o le tu ar so ngatino fa so ma wi ya o ka ko ka longa nga po o lo fa o pele I po lo langi de soka ma na ya ta longa lo ki lo ka longa ngi Portugal ka alo Congo nei pe ala fa wa tasi ele kaimir vanga nai ka alo o Houston o te lo la lo po bo ona ka longa
Ya o so le martalonga Engelani ma Croatia je lo le fale fia Filipina ba ngalai ia fa solo mai ma Ghana ma Panama Toronto fa dia longa ia martalonga Uzbekistan e po soli sem ka waka foi se ngongi aku uri kau ai me vela ka ko I ya ka alola ma Colombia e fai o Mexico o talonga na o le polo langi ya wato te foi tato mun ba foro soka manga ya mana ya ole aile I loa o te ba tu ka maka alola lo langi Cristiano Ronaldo o le wa pike Portugal ka alola ko ka longa le fai ngi ya makuar ka mala makua I le ar ka alola ka maso leva foi ka wongi ka soka leva ka ko nge Cristiano Ronaldo ya oranga ore tulanga na iai ku so round je fa nga so soka e makua ka ko le loa po ile yes se longa o mai tulanga e pula games lo fa nga so ya nga piki mai le o ka ko lo le la makan ka ko va vai po ai au le favor mai nei time yo le po lo langa soka lo fa nga so ya le malo ma el final fa ngol basoni ko inga mai la so final se por al ke ka ko pulel kan kamalanga au la vale ka fu pe fa inga lang pe foi la ma ko au le nga fa ingang pusi ngo foi lunga fa kier ko inga malo makua le ya se me le amo moe umiai ma fe itsa so ko ung sai mai lisi ka nga king fangule ma singa fo sawa o me fa penga io malo fa inga ai ma ko ya ki le nga la po lunga ya sa le ya le tato o lo sunga wenga vai ko sa pe di maro lo peki nga fia ya wa nga fa peki nga de siba ya o peki manga ya lo usu fenga ele e ma wela ku pele sa ku penga oh yes or ku pe bauki go ala nga or sengal baru ku la fenga benga lo peki oi kamalaka le la stato sa non fu le final la final le Hurricanes ma le sifia ngal man fa tre fo ya wa te lo la ti lo tu initio va ngano fa tau ye o te lo au io li fa ye le si la fa ya mol pikina lo pedikile ne e mangingo Hurricanes o mta jo telea for weki mal backline ya ke kilo backline ale Hurricanes ya ko ki al peleki sa wal ngomela iva Roy Guard numero se fulu o le Mautinopo el numero se fulu le la ye ngai po abel fa momo ya le fulu ale Blues Bowden Barrett ia po Mackenzie ia po kamale o Loveless fulu mai ile la po ye on form kamalo ia al wako le second five Jody Barrett ia laku ngomela kolu su kolu Brockta ia o ke le lope ke wingi ya winning kong epiki ia o ke lo backline ako ole Hurricanes ia polasi mai for sifi ai makwa ki ia o te no la awaie lua e te le filfilinga ole peleki ia nga piki aku le nga kama pe ko fa ko ri ma le Blues ia masiko ko fa ana Crusaders ia masinga ko kasi pe ko lua le Highlanders or ka ko ole peleki nga ya la fa se mai il apia ka piki aku piki sa ko ka ko ole peleki Dave Rennie o de piki sa ko ka ko ole peleki ia ke lo ole awaie lu le la am ko ai to tele tamata ale piki ia le e o malo le final le fa ngor baso ia piki malo peleki sa ni lo monta longa ko fo fa uma super rugby a sa ia o peleki la ko apa wala ki fo le lo tilo o ia ia wa piki maka alo el wa ko lo e ngai lang ka le ko va ia tia wala ngai ka wanga piki malo wora poi mau se kupe kia ka mo ko mar fa vai o me silinga ka pa wal me o nga ya ko de yo ko mai yo mano si ai ya so tulanga na on ta longa fo I ole lo je ta to le fa o va so ai mana ya yo lo kilo le kele mo fo ala fa sa ina le mo mai I mala ba de ele ngata ta to New Zealand sole fa penga fa Australia la ko ori Allah sole
Te tatala no la wa ka ko ngi silo la so sfuluno asolua tu salena ye ile us fa inga fo ile ai o le mai tawa tu pia o I le vainga le o au kilani o ngei foi lunga lava ngei au kilani Avondale ia o le silenga ia mapakuranga o vainga ia lena ia los fa inga le so le ke fa yakula ele se ka mai mau ar ka mai le mau lenga mau ai se fultasi la vainga le o fal pui mai ia le os fa inga le au kilani o le au sainga ma le au Taiwan kausanga lusu tasianga ile 5 tausanga le makukua le awali ia le la wa falpui ngei fo ile tulanga le ngausia inga kusal tatonunga la vale ia I fo ile taimile nei le ofisa leo o la vainga ia pe on taltonu ia Detective Inspector Tom Gollan o vainga inga o mai sa o nga mai fa piko ngi New Zealand mai ngaos ia le meth te tonu New Zealand afala ia se fulu kilo kalama le meth le na maua ile taimile os fainga afali ai la mal kupe fo ile le cash o langa maua e lua se la wa fetala o lona winga o se kupe maku akele ala le faika wa fa yo kupe pe afa apea ia e mafainga fa aka winga kanga ia le aisa le manga ma me yo lo fa ai o falei Australia ia o le lai fal pui mai ele ka mama lo na tali ia taimi fo ile e ko la ko lenga lo kai o le tama loa o le olonga kali ia le ye mal mafine lusu lima fo yo na tausanga le la o tsa tsala I tu fo ile ai o le stasile ne o so fa inga tele lava fo ia le o sa fa tunu fo ia ia sulim aso nga fua ia ai mawaila le vaenga le I sini kusa o le container fo ile lo la sa nge kapenga yalu ia mal container o la sa nge au mai ai saula mai I Mexico hotspot o lo no winga sa mai Mexico aluanga I singi o e makwakele a fali utupe la le tulanga le nana maua kaunga maua le selau valsu 5 milion na tala street value au se talia a fali kalangi sila lu selau lu sulfate si male 5 milion na tala o le makwakele but o le tulanga le o le wa maua mafai ona tau fia a o le ifanga solo masala lau ko kongo Australia le vai so to foi mai to why o to foi mai au kilani ma ngale na ina for nga mai la to ne ola wori mai sainga ma Taiwan a mai fa pitoa mai nei la to chango sina ia me fa la fa saina so a fo ko kupe nga maua the cash ala to ia na maua lua se la wa fe ka la a ku so kupe la maua ko ko ngor mele o lo no foi ka nge ia o ngon ko ikele o kupe le e me o lo fa to wina fa la fa saina ma ngausi so for nga mai o le wa fa saina nei la ile tu la ngo ye le ngata o le supply ia o le import for I mai o vainga ia o le meth mai si vai tulanga na I pena il fal famsino fo ia ki na Auckland District Court na son fia so lua ia ole na on tulanga na ia male pawal me fa fkai o le maua to al pulo le mala to was fa inga le alu nei wa ko I kiale bisi se vai aso ka ko wa longo kwa ala maua le ele ngaka ia ki langi ia o si foi va ngoni sila e wa ma o le o le maua ia awaine I a vatu I tua ma fa inga ke lo kupulanga fo ima ko ke lo ngaka le tupo ni ke lo fa blave ele ngaka o kilangi la so se fa ngori sila I wonder po se fale fo le ia wa afu le fa inga fa se inga le lap ma le fa tonu ia ka lo fa fo la ngai fale ia le anga fakia ia le ama fatia ngai landlord sia po ai lava fo ia ngai ngai fale le ama kwa ia wa longa winga kilingi a ko e fa ia le ki fufulu fa fo la wali ia ave o fal pui au cleaning ala to ia le fale ma kwa nga wa si landlord so sale ia ole tala leo matua fia al tulango elanto wa fa inga fo bona ia ia ka kila la ngai kupe ia wa le la mo nei lo winga ave o me ko le malo le tonga tu per malo fo le wa kele ya kupe fo la ia am ko ai so lo kupe di mo cash ala ko le ko le bank alo fai alo al fa malo si me le si no mo mo ia le ka ko baba ko ngai ala winga o ska ka ia mai sainga ma Taiwan ia mai sia ko Asia ia me nga le o mai nga si ka ma le ngai si ka si le afia ni so ta to ia vai ska ko ki ma nga yo ngai nga fa me ia
Ya, mas tá tudo piti mana yo nes tofi o sa me fesca ko piki manga yo ngai ka ya fa mo mo. Ya. Iyo. Manga ya la manga ya fala avoka. Sa valvalia tu yan na fina isi fala ulo o kale manga yo le pulo avoka. Kam kai mianga yo le mana yo le avoka. Ya sina fua mo pula o ko. Iyo fa punga. Iyo pe fa scramble egg. Fa de kele ya pe fa sunny side up. Ya ngabe umoka. Lelei, so le wo lo su fa o tele tula fitu ma lo fa tele tino e le fa sa malin tai a mai fa fa ga penina ja fa o fa po le tai o le por club ngal Tanzania think a minute ma lo fa tele fa sa mal tal por club le tai morning Morning New South Wales Siva maya ole tau sala ai ole ane oni tama e ole te ne tapa tapa e mase sei folo la doga e mana ya telefo ile vai i seta mai tai si vai vai ai atu fa malo Salala matata ata ai ole uma otangata ai amata fa au papa ulu ai fo ilema setau salala matata ata ai ole uma otangata ai amata fa Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasili mai tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about a 19-year-old girl who rebelled against her parents and ran away from home. But very soon, she found out life was not that easy on her own. She couldn't find a job, and her friends got sick of her living off them, so they kicked her out. This girl finally got so desperate, she started making money by working on the street as a prostitute. Years passed. Her father died, and her mother grew older. All the while, the daughter's life grew even worse. But she still would not write or go home to see her mother. One day the mother heard that her daughter had been seen in a certain part of town, so she went there looking for her. The mother went to every store and cheap hotel asking to put a picture on the walls. It was a picture of herself, now an old gray-haired mother, and beside her picture she wrote, "I still love you. Please come home." Months went by, and nothing happened. Then one day the daughter, who was now extremely skinny and sick, couldn't believe her eyes when she saw her mother's picture on the wall of that dirty, cheap hotel. As she read her mother's message to her, she began to cry. That night, she started walking the many miles back to her home. It was early in the morning when she finally arrived at her parents' house and knocked on the door. To her surprise, the door was open. Afraid that someone had broken into her parents' house, she ran inside and woke up her sleeping mother to tell her she had finally come home. Mother and daughter cried as they held each other. The daughter said, "I thought someone had broken the door open." The mother shook her head and said, "My dear, since the day you left, that door has always been open." You know, it doesn't matter what wrong things we've done or how badly we've lived. Our Heavenly Father's door is always open for us to come home, even though we've all rebelled against Him and chosen not to live His way. The moment you decide to ask His forgiveness,
Jesus will forgive and accept you just the way you are. That's when he can help you start a new life. But this time, living his right, satisfying way. Even today, he wants you to know he's waiting, and his door is still open. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Le pale Maya, leilo le so, fio, maya le po, tau le lei, te fuma pale ina le pale auro. Ala maya, leilo le so, fio, maya le po, tau le lei, te fuma pale ina le pale auro. Pale auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pe, pale auro, pale auro, te fuma pale ina le pale auro. Pale auro, ili maya le pe, ili maya le pe, pale auro, pe atu o ai, siona ma tu say no, avenga ma ofuile ofue, sisina mata ulau, sala yo Yesu olofa, aola o ma fasianga ma, avenga ya ofuile ofue, sisina mata ulau, sala yo ete fuma pale ina ile pale auro. Ala maya, leilo le so, fio, maya le lipo, tau le lei, te fuma pale ina ile pale auro. Pale auro, ile maya le pe, ile maya le pe, pale auro, te fuma pale ina ile pale auro. Pale auro, ile maya le pu, pale auro, ile maya le pu, pale auro. Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. Fomlegos wale aso tofine neu se fulubari ya yaso uni matala telefoni mo oe tolu fitu tasilima iba tolo mo fena mo abano al tato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Am fena fa al tato Facebook mari YouTube Radio Samoa wa mana ya tele lava le na al tato telefoni nei Taeao malo se fua. Malo soi fua la sunga la o tavai pa pe la fionga ya ngal malmana pa tai lava molo o avanoa. Ia olo faanga mfamanianga e fia muli atu I se tasi o whanau ia si au tamalea o Stanley tito poloai mai le lalafanga lufi mfasito tai Stanley o le aso la sfulu walu ne o uni wa atoa ia le 5 lua o tausanga Vivi ia e mfafitai le atua inei tausanga e tele wa e maua lan tausinga malau puipuinga ia te oe. Ia whapea o na whapopo, nisi aso se tele o lo ola, tātou te mafutai,
whaafitai tele, mō au tausinga, ia te au le tina. Ia, olo whaanga nai moli atu. Nai au tua whaafine Christina mtu uta mala whanau, Stani ma ofeira, apesi au tua fine olo tātou mafuta fo i shero vaali i tito. Ai mai se si au whanau Quincy, ma Cassandra, mau ainga umau antis anko sau whaialo a pulu mala whanau, tau masita mala whanau, meki, na si au anti e to tasi alo i Samoa ia Asia mala whanau, ainga malava Australia Samoa ma New Zealand nei, ona e to tele, i te i ua whau umal taimi, ia ai whaasili ai lava alofa anga, o aule nei o loutina o lo oilunga o telefoni, o tila whainga. Whaafsai tele lava tawai, mo lo o awanoa, whamanu ia tele le atua ailonga a maua sa ute utusi le nei ato. E tala sia morgi o kusi tina. La whaatu whaafsai tele. Ia whaafsai lava. Ia, soifua, ia. Whaafsai Le, tolo whamalo soifua. Alo soifua e lau sunga le lia o a kawai. Alo soifua. Sua kau. Ia. Wa uvidia kungi Taeao. Wa mangkuai kamarungi ainga. Kalinga ya le aupo. Le kofai au si fai. Le so wa ale se fulu warunge wa ko eide. Fix ful mal fik wonga ko sanga. Wa mai ang si vinga mal fa kai de kamau de lang ngai ka ku so lang ko singa pui mal de. So I fu mal ola. Mai se le kede ngai ya so fo in kamau ngai ai. Ona mako kalo kamai alo fungia ia fa fu lolo so fu ia so ko so fu mal a wala fu ma kanga mai ia mai se ola fa au a fa si ia fa kai mo fa foi vi inga kamau lang wa nga le se ngora nga fiu ia ele se me mako fai al mako kalo fa mo ia kele ro so fa ngau ko fa ia ole ko fai ale au ia fa pe for ko fai au si fa ia fa muere ko ro so fu vi ia oe ole fa muanga le ava ku kingale ainga mal fa ngau ka ko fero i se kai so fu ma ia muia Malo. Ja, haftai man hier volle nei Taeao. Tui malo soifua. Malo soifua vai fa tele lava mo le manoa. Ole lo fa anga mori atu si o fine pele to tasi chain fanga fiti awaritia. Ia ole asol nei ole o ato ia is furui ba tausanga lo ola. Ia ele mfai o pu na lanu ele lo fa ole atu nei tausanga tele o ia tausia ma leo ina mai ai o se o mai le nei Taeao ma le fa moi. Ia sanga fa o popo pele atu ni si aso te soifua mai o lai le nei la lo langi. Wilama o lo o afatia si o tatou a inga neva yaso le vala upa ia le atua. Ia aile upu aile a ao alofa ma le anga le leo tatou tamai le langi. Fa upopo aile nei tausanga ilo wola. O lea ia fa manuia tele le atua ia te oe. Ia kuilo le ofo fai ngā ruenga vai le avoka ma le tunanga ua ilunga le mkuka. Nice. Ia audia le fiafi fai le kōpai. Ia fa manuia le atua le nei yaso. Ia fa fitai tele ata vai mo le amanoa. Tai, maar volle nei asa tui. Louisa, good morning. Good morning, Savai, Fefe, anga por ka au. Oka. Ele kumama inga, yala waka u sese, ele marunori. New South Wales. Awa ngal man. Ya, le ali ka au anga po. Lea. E uyanga kau male presiti mun kama ya au kapua ile mua e anga po le kako au anga po ya awa kau kale ki mal au Queensland ya la ko fa mangu yanga tabai mala tata alu ya o fa mangu yanga le ole o nga yo nephew masanga yo Australia ya Jonathan ma Jordan ya ole aso fulu vange wa ko ile lua kai ko fulu male lua kausanga fa kai ile alofa male anga le yo le atua fo ine ya so tele te lua ola i lunga le nei fonga ele ya to anga le lotum fa maoni le ali ya lo fa anga e vatu nei i poni nei New Zealand ya anti Luisa
male whanau. Whaftai lava tawai mana tasa, manuia le aso, go Queensland. Awala. Malo. Ya, lelei e ina ta whamurianga le rungo le i meli whamurianga mana. Whamanianga mo mea Nick ele, whamanianga o le aso whanau o le taupo o le nei ainga, ngā wiola i tai ele mai ranui po o tufui opa, whaaftai le tua, ilona alofa malona anga lelei ilo wola ngawi wi lava fo I mai o le tino lo fia ngai ma oe ai matautia le alofa o le atua I le mawai whamanu pe le tua mo oe mawani se tau sanga se tele mo lo wola ma ia whapena fo I ona maua lo malosi ato atoa ma tau te alo lofa tele mo oe ia mai lo ainga u malava mai ranui Naia Ia, o le whamuria mai sirunga o le tā Facebook le asa whanga o le Maroons. Happy birthday New South Wales. A pe le sta whamuria ngā tasi lele I me whamuni monea a man mana le whamai a tātou whamuria o le Taeao. Ia, o le isi o le nei o whamanianga o le aso soifua o le mātou tamā ia le au kalolo ese. Mi ia le lofa ma le anga le leo le tua ua e au lia le fitu se furu fitu o tausanga. E maua pē le ola ma le malosi a walo fianga iai matiu te whai I lo ainga nuu male e ka le sia. Lo whaanga mai lau whanau, whaapea le tina ia whaalili, ai whaasisiria I au grandchildren ia Trevon and Janisha Savannah, Matau, Amaya Grace, and Leroy Angalele Kau Pauli. Ia, o alo whaanga na, ma whaamanianga na. Naia, e le whamuria ngā tasi leo pia mai lunga ta Facebook whamuri molea ngā mana. Whamanianga mai a pānapa sila whau ngā luenga. Whamani atu le aso soifua mo le tua whawhine po le tina I a poto silo whau ngā luenga. O nei e ato ailona fitu se fuluiva tausanga. I whao poponi se tausanga se tele mo lona soifua. Ia, manuia tele le aso soifua. Tara whamurianga ngā pisi mai fwoi laso spulvaru I o Unia. Lelei mai le pulenga ma le whainga radio Samoa ia ma le tara pokalame Malu le Taeao whamuria atu le peselea manuia tele to as whanau nei aswa. Ia paki la sto. Asawa. Lelei tau spuluiva le va. Tua pea le pongisa sa oiai sa ole mau tonu langona le vai haena e musu mai pai mai ua e faa ola mai faa fetai lo umatai Saoloto, e peo se manu
alofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Savalo le taimile nei wa makwa pisi lunga la awala lo yai fun fala lava tau vale inisio vaenga o tau awala. This is a crashing e le vaenga le craften o lo mai tau watu lai le taimile nei fayasi slow down mai o tato ya po vaenga ia wa afia le taimile nei Kaipa Pass Road, Stanley Street aluanga ile nga le vaenga le nai pe ona taua craften gully nisi na vaenga o lo o makwa pisi lava fo ima slow down fa pena fo ila ile anga ia tu tono CBD mani markets ile taimile nei Lacey fo yo fala lava tau vale mai tau atu yai Avondale on State Highway Sumaleono po il vaenga le Rosebank Road o lea e mai tau atu o le ngala o whaia fo isi delay mai ai o le tatou traffic mai nai awala na ia e whapena fo le mai tau atu Lincoln Road te ada to South Patiki Road ia e whapena ma le vaenga le nai Rosebank Road le na o lo makua I whaia si tele na paloka mai I le taimile nei tatou on our southern motorway northbound o lo mai tau atu taimile nei o leo lo ia le whaalawelawe tau ta avale I mai papkura le anga ia tulanga I jewelry on the southbound I o lea lai mai tau atu ua makua I kele na poloka mai le vaenga atola na jewelry a ngai mai nei papkura ma le ngai mai manu kau le taimile nei o le fo yo lo mai tau atu o le fo ia ila tau ta avale I Penrose I le vaenga le lunga le tatou State Highway 1 lava fo so Mount Wellington Penrose Green Lane le na fo I tele na poloka I le taimile nei vaenga uma o tatou awala o le taimi pisi le nei ave ta avale fa mole pass with care pe fa pe fo ia e o atu nei vaenga na o lo ia fa la tau ta avale manu ia tele fainga malanga nei taimi o Taeao to su 12 minutos en tale o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa Samoa. E mawhairup so son yatu Dr. Chair ni ngasinga se ole mai soka, toto maulunga, ti ngale tino, whapa ui non pauna, mai sela, manyeso malikanesa. Maule tia wha mai lo puta, mali paste, mo nifo tinga, mal wha manongi no lo fufonga. Wha bear product, po o loha e so son ye wha alam mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ngali ua mawala to pepe o nor sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali. O le living space o lau company if sosoani I le fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe fa folau heat pump, faisau dick, fa ka peta lo fale. Fab sota I mai I le living space. Via 4 quotes, maula sosoani I le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space I le o valu selau, lima faono, fa valu fa. O valu selau, lima faono, fa valu fa. O ti ngana uniform. Fa wapene loi le Papa Toe Toe Dental. Ma fa o ngalo Community Services Card. E se iai lo nifo I le nao le fase fulu tala. E fa ya foi nifo auroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pe vala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu fa valu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Dental smile every day. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rental solo o maua ai so sei tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai o loo iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafo sa o fo I le moana rentals e
whaonga i le Pacific Easy, e whaonga i lau credit card, e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono, fitu iwa fitu wha, po o le lua fitu ono, fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le moana, pea si siane i le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oi, au e malanga siasi i Samoa. Tanoa, tanoa, tanoa! Maua e whapitoa al whale ofu o le tanoa. La e il whanau, e ta i los furutala. Of tino ali ima tama, ua ta i los furutala. 5% to ese mentau la e tinama tama i tai. Eir, susuma i loa i le tasi lima iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta i mai i le lua tasi fitu, tol whafa ono. Tanoa, tanoa, tanoa! Toivo miro tolo talo le tula valu to mo re Samoa mo le pokala me Malu le Taeao talo tala mai Samoa fa feature tala mai Samoa pe tala ban e le Taeao nei fa talo fo pulenga ma fa renga le tano ya fa tau sula e mana ia ho le fo ia su ko fiu ka ko ia e ia fa ma o fa Malu mo volta pokala me nei ma tu nei ta Malu on sa le Malu le Taeao te pena nei fa na e le on fa malos va venga come kila on o ko come kila on fa mo nei Taeao tato fia fa popo pe le meio en aioli I tanto ma fo ia tele fia ko le ai o le sapoi mai si fa le inga fa mai pe fa popo le meio mai si banga e ia products o fotuina ia one Kako fangu ia tama I fangu mayonnaise ia ai mai se foi o fangu ia o iaile kulimi foi le aioli le la lo mai tawatu o Kali's Kitchen o la tole o le o iaile la to recall no winga o le brand le na mo tato uma le na fata winga ia mayonnaise ai mai se foi o le aioli o le brand le ia o le la o lo to e fauto mai pe afa pena e fata winga mai a mati I la so tolo mati ia e tau lava foi ona toe foi le pafa pe le expiry date na ono o iai I le egg mayonnaise aso tolo mati lua olo fitu kan fa foi fa pena foi la I le si Kali's Kitchen zesty aioli o le e date I le aso fulu ono November lua olo ono e kakau foi la vaengal na ona toe fa foi ona o afianga I le packaging ele o le kulimi ai o vaenga ia o lo o tu oi to tonu le kulimi pe o ina o iai se tulanga foi le fa pole nai ia le afia I fo yo tato o lo fa ngai nam tau ma faina le vai ia mo tato fo le o vanga o mai o meio ma aioli o lo o fa ngai nei fangu you know glass jars le o lo fo tuina le o I vanga fo tuina I mena tau ma fa e te tawana matua I usta ia tato langa e tele la faina o si fo malaloina ia pe fo le o saunga le mo ia tulango tama fo me fo la le tele fo tuina tama fo le fa tuina po le wa mauti noile ele o le ia ele ona usta ia tato ia langa tele la faina si fo malaloina pe ate ua a faina ia fo vai ia meska ko le fia ke le mai o ma ngai si fo ia so si umanga ia malo fa tai o tilo ile o lo ina fo tanga mo tanto o kilani me ane o scam o lo ye la to fo nei o pe ke u fa pingi ka posa ese fo il fa ngola ko fo isu nga ko ese fo ile le poco vale mele ka mo poco vale e teu ko nga ke nga fo e pe nga ka o wa fa wina mo le tu ia ese fo sia la ko mo le maule va ku I tanga tamba mai le ko pe ia le vanga le meu vang fo fake monk ia o tato o sila fia lava fo ia o le o la to fo ia ngai ia la ko ke unga ia fe o ai mal fo isi kai mi ka ke va ku pingi ia afulang moli ka manga le e la e but o le o lo ia ile tulanga fo ile o lo o matua I fautua ina lava tato le taimi le nei mana tu langa ia la to vaenga e o mai fo ile tala noa
Ia o ngā whaatosina leo le mawhauwhau le tangata e join i la lātou ia lātou sessions po a lātou wa onga. A o nisi o vaenga o lātou ngā luenga fo ia e whaakau. Ia o nisi lau o loa whaatau e ono a awhia i la tātou i le vaenga leo pe a whaapea lava fo i. Ia ina i te ua whaasisei na isi ai mai se la wa isi vaenga fo ia o lea lātou te whaia online. Ia e te ele lava fo i tātou o fo i lea a whaina ai. Ia malawe vea i fo i le vaenga fo i ngā leo le au mai o le avatolau account. Kai pei lava fo i le taijin le fo i ngā saule lātou scam talu ai. Ia e tai whaapea na malava fo i la ia fo linga o le vaenga lea. Ia awa e eilisi kanka o le moli mau. Ngai ua inga mai mau kulanga luas fuli mata la fo i le leanga i le tamaloa. Wha fo linga mai o le monk sa la tala no. So on fautuanga o lo tu ina mai le leile usta ia fo itanto ma awan ne to sina ia itanto if you are approached by someone dressed as a monk and are being handed bracelets and demanded to hand over cash ia onge itanto fa ia na tu lang on menga mo ka fa se on ko ke le mo la nga ka fa se le yengi ia so awan ne to sina itanto langa bombo nga le nga bombo nga ka fa se Angol poliuli. Kasi dia va ao ngale le pese vole le make sense la kwa mo sa ya Frank so le fa la ku ku yo va kasi ala ngale so ko inga ba ngala na le a one usta ia tato ya pe le fo choi fo ya mesha o pe ke ro ki langi le tele ba ngale la ti do ti le potin ba ol pokala au kilani tu to ton ia asa ya one vanga na ia vai a la kusi fa penga ya oni aso fai sa lo ka sa vale fa ka exercise ai ku me pepelo ngai vo vai sa fiskai pu ki esi ya ku nga ya maka ngo fiole ri um kwa manga ya la muri manga ia ola falta no fa malastino Taeao mai lo fa malastino so tato sa mo le Taeao ia alo foi fa mo elo le mo ki fa malastino ia la ka Ya, lunga. Ano ngai lunga? Altafa. Kasih. Luma. Sabali. Lunga. Sabali. Altafa. Yo. Liliu ang abale. Yo. Ano iluma? Lunga. Fawau. Luma. Yo. Ayah. Pamalosi my blues. Luma. Au tapa. Iluma. Sabali tua. La iluma. La mai kua. Lunga. Halo. Lunga. Anu yai. Yo. Sekunde. Mangaya. Pak umange. Ya sabali ale. Malo. Iya. Sejole sela. Mana vai fotono. Mana vai fafo. Mana vai totono.
Nana fafo. Malo faftai, malo fa malo si manuetela le ne asa soi foi Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whiwhia fo e whātalo whelo tātou o tunu o tātou mafuta le nei asa fau i au si mai ala o whaafonga. O le tau fia i le tunu o Vietnam o li televo i a Joseph Waa luas furfitu tau sanga. Ma Steve Toffa luas furtolu tau sanga lo na matua. Ono o sua e ngā leo i lea tunu i le ngā i ngā sori tū la fono. E pe ona tua i ai le whao o le maliu i a Lorenzo le Malu. O se tangata nua o se talia. O leo wa whaailoa le malo Samoa. O lo o whaia feuta na inga whaavao malo ma sui o lea malo. O ia feuta na inga, e pe ona whaailoa i se pepa o whaamtalanga mai le ofisa so upo le malo Samoa. O lo o whaatino, a o whaia i pea sua e ngā leo i lo tātu o tanu. Whapea leo le tanu o Vietnam. O whenga i eidam tā ngā luenga le wā i whafo ma whaatawa inga i Samoa. Ma wheso ta inga mana pa anga whaavao malo. I se tau ma whainga e whaamauti no ai. Le tūlanga le saunga le mū, ma le solonga le leo tūlanga uma o lo i ai ia tangata nu o Samoa i te tonu o lea tanu. O le nauna wai o lea tanu o e fia maua whaamtalanga lo whaatino i ia wheuta na inga. O sei tuala o amana i ele malo Samoa. Pei tai taluai le whaau peo ia wheuta na inga whaavao malo. O le ale ma whai aire nei teimi. O na toi iai se isi whaamtalanga whaao popo e tu ina mai whaalawa i tele. Wa au mai aire tu alalo le malo i le atunu ulau tele ma le vaenga o ngā lulue. I so se au nanga tau whaasara launga. Ina ia whaalo alongia le tūlanga whaavao malo lo tango fi aire ma ta upu le teimi nei. Ma ia tau fia le whaio ni whaasara launga. Mani whaamtalanga. E ono sāti aire tūlanga solo le leo suenga o lo whaanga solo. O valo ia i nei le to tere o tangata tā whao isi atunu o le a whea Samoa. Mo malo longa ma tā whaonga. Ina ua taunu umanuia i le vāia so nei le urua i malanga wha tāu pou. A le vālele fitu tolu fitu valu se lau o le kwanta za Australia. Le ana tu uai au kilani moa pia. E se lau fast fulu lima le pasese na malanga mai ai. Ma o tu masani o malanga mua wha tāu pou. Na wha atino ai le vāenga o le saunga le mua le malai vālele wha avao ma lo i whaleolo. Le whanaina o le tino le vālele le vai. A oanga i ane le noa fuanga e tutu wai vālele. Whaalia le pūlenga o malai vālele i lana upenga te wha ilangi. E to ivas fulu lima le pasese. Na malanga ai ni usila le vaveao le asanulu. Ina ua to e taliu le malanga mua le Qantas mai au kilani mo Samoa. O whaafiafianga le saunia le pūlenga o tangata tā whao. Sa whaafelo i aina malanga mua lea company vālele mai New Zealand. O asalua, aso tofi maso tō nai ua whaatulanga mo ia malanga le Qantas e tu ua ai au kilani ma malanga sao mai i Samoa. O whaailoa le te itai o le malo i te tonu o le pāle mene, a o sauno ai le whaipule o wa au whanoti, le tō wha mau si osi pue mai le tala whaatatau au tua le tupe. O iei nei le fuafuanga le malo, e suia le vā yaso masani o le te wila ya se tema, i le vā yaso o porokalame o tū maanga nu ufa Samoa. Na whaailoa lea fuafuanga le fionga i le pāle mia, sunga la uria le mali atoa le ua te apolata e wā fosi, ina ua ave le whaautuanga i le malo le sui whaipule o wa au whanoti. Pele ua te tau o na whaamuta loa le te wila, ai suia i se porokalame, e whaaola o la ai tū maanga nu. Ma fua lea ono o lana mori mau i porokalame o le tūto tasi, e ma eu le tau pati atua le atunu e lango ma awai. Sa whailoa le te tai o le tuangai sa ave ma pāle mia ma minstao tangata tā whao, i paia inga umawaya le pāle mene ma o ia fo ina amata mea le te wila. Na mafua ona whaia lea porokalame le malo de nā vai tau, ono o le teimi o se tema, e pa u mawala loai tangata tā whao e a whea Samoa. Ma o le mafuanga leo le te wila, e le ngata e whaola o lai tū manga nuu, ai whaato sina mai ei tū lisi e malanga mai i Samoa, i lea teimi o le tausanga. O le tausanga nei a se tema pe aulia, e atoa i ai le tolus furulima tausanga talu ona whaatino e le malo, le porokalame o le te wila,
lea e tau alunga le tau vanga sa iri ai, se tau sala o Samoa. O le toa sifuru iwa o tangata o lo sa iri nei e le fono whaavaya whalea ta wha. I la tau wa tala whaalua se lau 5 sifuru ta lao le fisoasoani le malo. O le toa ia e lea wa onga. Wa whaeloa mai le sui whai pule o le tu malo o le minsta fo i leo le mtanga ruenga o puna oa. Whaale nā tura masi o si o manga le tō wha ale vena ale. Na maua sua fo i la tau nei wa tala i lo lato i tu malo. Ai wa mai o na tala se leni. I tu malo o lo o anga wa ai talai. E leo i loa pēna wha pewhea o na tupu lea tūlanga. A wā o suafa o lo le si tala i lo la pālota i tu malo. Sa avea ma wha sino ala i le tala ina o le se lau 5 se furu ta la. Wha li ai e le sui whai pule, ina ua tā pāso na fina ngalo. O le ngai o inga ua whai malei loa, ia mao se soli tū la fono mātu ia. O lo wha sana lau i lunga o fiso ta inga i upenga ta wha ilangi e le fono wha vae, a whale a ta wha suafa o tangata e to sifuru iwa, lea ua tala wha lua le se lau 5 se furu, ma ua mana o mia le toi tutongi atu o ia se leni. Wa atofa ina nei e le wha amsinonga maua lunga le aso sifuru tolu le masina foua i ulai, e tango fia i le su e ino le lu i wha le tū la fono, le vaenga wha upu whai e pui pui a i ata tau tangata, le ua la tau whesiringi ai le whiriwhiri e le malo, o tai fono e le o ni sui whai pule o le pāle mene, e a vea ma tai fono o komiti o fono wha vai anisi o i tū malo o lo o vaia, ma pūlea le porokalame o le ati na e manui o nuu mafio anga, o i tū malo palo tai 5 sifuru maratasi. O le asalulo le vai aso nei, na toe vala uina ai le tālo sanga le vaenga wha upu whai o lo angai le malo, mo le wha tūlanga ina o tāpenanga lo ia i tū a wai. O whau tu ina ai lo ia le tū tālo sanga, ina ia tu ina atu pepa o wha maunga i le tū wha upu whai, o le wha tua i le atua sa mo o tasi, e wheso ta iai i tai fono o lo o wha ainoa i le tālo sanga tusia. O ta tia atu fo i lo ia se tu alalo o le wha amsinonga, ina ia sa iri ni fina ngalo sui whai pule tūto tasi, wha pere pāti wha upu whai o le Samoa o poto, pe fia a wai e avea mau wō ale wha amasinonga po se intervina, ai tu ina atu se lātou tāru sanga. O le aso sifuru iwa, ma le aso lua sifuru lua o iuni, o le watu awano ai le wha amasinonga i lo ia e whaila atu ai tāpena nga uma, wha te siai mani te unga wha au popo i le tālo sanga au tū. A o le wha o ina atu se talia le malo, leo lo o molia, matula iai le lo ia sili, wha pēr se lo ia mai whafo. O le aso tolu o iulai e to e wala wai le mata upu, e wha mautu umai tā penanga ma wha ilo ai fo i lo ia i tu a wai. Popo sauni le su enga au i le ili o le tālo sanga. Le u wha tu langai a mata le aso ngofua, le aso sifuru tolu o iulai i le se furu le Taeao. Le aso ngofua a sau e fonga ina ai le tālo sanga o le tāofi leo le lawina o se wha salanga le wha amsinonga mawalunga. Wha sanga ia mase mahoni swalga, sa ave ma fia onga le Malu Samoa. Ai tango fia mua le tālo sanga a pili, le walu i ai le wha maoni o morianga e valu. O le ilo ina pe talia le tālo sanga e to ilo le wha ai unga, ua wha maoni ai soli tu la fono e valu. O le asu ina le fionga le wha amsino nga mawalunga. Le fionga i afe pulea i Amperosa Roma. Ai o le lawina le wha salanga, o le afa atino le wha amsino sinia le fionga i avui Clarence Nelson. Lea ua mae a lona taiminga lue le wha amsinonga i le masina nei o iuni. O maali lia lo ia e toi fo i antu le wha amsino sinia e whaia lea ngā luenga, pe a maua se i unga, pe talia pe te ena le tāro sanga a pili. O le wha ai unga tusia i suenga le wha amsinonga i morianga sa tua i ai lea ua molia. E toi sa ili atu le pō na pō, ua ave e sea ma le upenga ta wha ilangi e le wha amsinonga, sa wha salalau wha lau i tele ai, i le asolua o le vai o sanei. Whiroa ia Taeao mo le taualunga, soifu. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu i ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tu i ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave to whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu.
o valu se lau, tolu ono whāwalu. E siri le poipuia na i loa le tonga whitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina. Mau belo li tio. I le radio Samoa tasili mai watolu amo. Malolo foi malolo na sae. Good morning, avata vale. Nei time ala Taeao. Time pisi wa ye tatou. Nga te siri fia le leia ma o lo. Time o mboni foi tamai tila onga mtau fa yusu la tino i tutu ma faiva. Ole nei foi a stofi o pisi ai lunga ole a wala. To ala time malava le ona sae lunga la wala fa mon mole. O stai tu la fono lunga la wala ma avel fa mo moi nei fa nau te me kolosi la wala mo latu sanga le mu. Baenga uma lavo a wala iso se baenga au kilani fa poloka nei vanga Taeao. Tatou highway si bava yatu. La mana in flow mai o le highways full valu mai o Green Heights na o le around Whenua Pai ai le yo mai I Hobsonville la poloka ai link mas full valus full ono la mana il nei temple Taeao pa yelos full ono mai Westgate Royal Road on ramp ava benavo Lincoln Road on ramp fes poloka le nevanga Taeao flow le mai pasimo tiara 2 Joy poloka le city bound state highways full ono around Point Chevellier and Western Springs afe mai lo se follow le tano Point Chevellier mangaia just around Dominion Road on ramp southbound. Fes poloka le nevanga time fes mai on hanga live flow le lei. A film live le los fulu la pisi live flow le lei fa wa mai los fulu mana live flow le lei tau pisi la titili westbound o le highway los fulu le link mo le highway 1 southbound e los fulu westbound. Fes poloka le nevanga time around Lamby Drive and Puinu Road on ramp. They time on the Taeao folk. E lunga State Highway 1 city bound. Monta tola malanga nei sautianga taulanga ki landing. La pisi lava pasima papakura. Poloka lai titi manarewa on ramp. Mana ia manu kawanga te itirangi. Istamaki Road on ramp. Fais poloka. Whakanafoi around Mount Wellington. Annesley Penrose. Pasiata Green Lane flow delay city bound State Highway 1 nei time on the Taeao. Ya o vaenga na tatou o malanga mai North Shore. Tulanga ma Sunny Lava, pasi mai Albany, Forest Hill, Silverdale, o Taeao Valley, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Poloka ia, lunga la wala papa ngal tauranga kilani, flow delay. Lunga la wala nei time la of Valley. Ya on side mai. Awangi ngi ngi la wala fa mon bole. Ya pe te fa li foi ai to apele time lava on side nei Taeao li pochi lunga la wala abuna to fa la longa la ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no I. Upolo sa baki manono apolima Samoa nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Palo fa taile no la mai momala fa fonga nei time ole tai. Ole vai kala tama nei tala ole tau va tu Samoa luas futolo wa yele ma fa fana por be vela le e o tele vai Samoa nei time ole tai o tu ma winga ole tau Samoa. Ele time langi le yai awa ni so time foi vai ngo Samoa pa o timu ole nei stoffi ole jo va ya tu fa mai la vai tau. Luas umar valu degrees Celsius mo lunga na be vela le e Samoa le so luas umar fa e lona ma wala lo tu fa talo fa tu nei time ole tai au. Nga mo tara pokalame so sa ngo Samoa o tara mafuta nei Taeao malo lava ia leso I fua maruia pena foi America Samoa fa tala fa sunga ia mataanga tu funga mua fa fonga mai bai teleuta ala fa tu nei Taeao fa taile fa tasmai ele nei vaenga ole Taeao fo tara mo vai le tau o iai ia le tuatu I le basa Tasmania Australia malo se fo mania pa ngal tara pokalame so sa Australia lo tara mafutai ala nei foi Taeao fo
e le la mo Canberra parolo e le malu lu nei taimi le Taeao pua o le Taeao pa o nai wanga mamani so taimi lang de foi ni so taimi for fitu morunga ole malu lu e fa mawina mo le la mo Canberra e le so fa talo fa malu le tino o lo tanto ma fu tai melpone ma lo la versi fu mo via ka fe lo mai le ka ma fa bani ka ya as furban o il malu e winga le taulia so fa so na awa pa ultimo malu sit sabili ni so taimi sfuru valu mo le malu fa mawina mo melpone le re so Malu la tino so sa vango sini Australia lo taro ma futa nei Taeao fa talo fa tu malo la versi fu malu yes fu tolo le malu lu ile nei taimi ole Taeao ma ga yamel kaumo ko sul mate mo fiele la ma le fo le ma fana lu su ton ma no le vela fa mawina ya mo nei fo i stoffi Brisbane malo se fo mo nia nei taimi ole Taeao tau malu lu mal Taeao mo to was fu lu o le malu lu ne vango le Taeao fa so na awa olang le tau le so lu su tolo mo le vela fa mawina mo Brisbane e le nei fo yaso ta tolo fa fo mai Perth Australia malo se fu o ko se malu so le fa malu lu nei taimi le Taeao sul mate mo fiele las fu fitu mo le malu lu fa mawina mo Perth Australia e le so tele na ba Australia ma tu lango il tau fa mawina mo nei fo stoffi se mai talo tau no fanga fa salango radio Samoa tama ki makaura wa kilani fa ba tu sole wa manga ya mo ya le susulu mai le lari nge kai mo ka ya ori se fulu lo il malu lu au kilani ne vanga Taeao lo baba ko mai mo ya susulu mai le la son o winga la tau le soi awa pa unai wanga ni so taimi lang le fo ni so taimi pua wanga le va a pio poka ki al pua i si vanga o kilani agi mari ma sa vidi mai sauti sifos furono mo lunga dal malu lu fa mo wina mo o kilani le so Taeao pe audio aso voina awa lang de leili tau tu sa le maru lu nei Taeao furono lona ma lunga Pagay on tuatu awa lang de leila sto nai pa utimula susa lang de leila so fo mala solua o ba so fo pa utimula solua na ba ya solo mana yatu fa mo mo mana tu ina mai la mai tau ne foi chami ole Taeao ina was full fit to le wat ane le tu live valu fa ta fit yo tatu tala me sa mo per fa fo la chino te fa sala wina mo oi pe ta le tu la se furu ma le lu le so ya pal fitul po na nei pal tau lungo taro tala mai Samoa o le nei vai aso le taro valu e le Taeao o le nawe fa fonga ba sile fia sole e fa pe a u fa longo ngar ko lua ka lenga ko kongi fa ru se laudi mes furu le kumalo le a le uo se furu ma le vari ro ko kia ko lua fer kupe o le polo ke kia le o ia le malo le wanu i ya pe a fu ko se furu i va fa ke le se laudi mes furu a so ma ka kia ka che ia mo fa ko fo ya pe fa fa lu ko ka i se laudi mes furu nge ka ri ma pe ngo fa longo ma ka me ko lu ale o fa so longo se furu i vari ko ke le ri ya le ka che ia mo si ma la mai mo la fa fo ta to ma fa sa mo nei Taeao E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le lei o na whaapito amo le avenga. O avenga isi tangata ese pito amo. O le isi pito amo o talo. A o le isi pito amo o fafie mapopo. O lona lua, e whaapito amo se avenga, e le mamafa. Wa ua na o nai mea e aveai. E fai se avenga e wha ma, ai mai se lava pe a fai o se malanga e mamao le awala, o lo sopo ai. E te tau o na wha pito amo avenga tau le lea. Wa e mamao li ile ala sopo. E ui foi ina fai mai e le mamafa, ai manatua le upu. E ma avenga si. E ma mai le taimile nei fato a si ilunga.
ai a mamaulo le ala o na iloa lea o le whaingata. E le lei o na whaapito amo le avenga, manuia lau whaasausaunga. Faktai, aile sungai tai pese sungai tau sintanga luenga, sungai apachu. E tele mai loa le taimi o soi se lo longa. O e sauni, a hua e te whaatali se te tele timunga. Wha mama ave e se o tau ta mai tali vai o lo mauta. Wha maule le lalo mea to tino e o no wha aleanga ina. Whai ke leito fuafuanga malo ainga mo le taimi o wha malo longa. Oni nei minute lava e te tapena i le taimi nei. E au ngā mo le taimi e tupo e whaalavilab. Wha mua le saunga le mo oi malo ainga. A wā whaalavilavi whaale natura. Tanga e ane i le Auckland Emergency Management.govt.nz/floods mō nisi whantalanga. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fsosoani i le ngaluenga le atua. E ala i le langolangoina o le fausi o whaale tapuai, o mautau whaafeanga inga, whaapea le whaatau, to e whaafau o mautau le ngaluenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi e whaalau tele le malo le atua e hiaia ia inga whaapitoa. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test.
Have you done yours? No, this Nana is too young. Not anymore, Nana. The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Radio Samoa mo tau mo le Taeao lua se fulma limo tere tu live valu tato o malava nei matu o tato mo moli tamai tina o nei Taeao malala usu te pena tamai tina Taeao fo ma lo lava o lo teimi o lo malo show tu pe fa alu mo fa nau o lo fa putu o mo Taeao pe sela boy se fa ano Hello faga mo
mai vatolu amo Radio Samoa Tasilima i vatolu amo A whatoru le tula e valu o le taimi o le tātou porkalame tua i le ele. Whātalo whale tātou pokalame le au whai whātoanga o malawa ma tātou e fia la usu te tō le whatu le la au ma le whamoe moe e fua mai Taeao e tua i ai tātou i le taunga tāra sui fuanga o nani niwa soroi i lātou le taunga tā i o vegetables ma fruits i o le supermarket ai o la fia lava oe ngā e tua a malanga kua i o tua maota i a kau mariku kama marakapisi a wālana te tō le lei ia tua i tātou nei foi vai taimi po kalame tua ele marasonga tu le pro pen ko vati marosi fo maria la songa tu le pa lita ya fatalo fa sunga to vai mo tātou fis fasa la nita ya fatalo fo pai mo Malu sa mo lo fa fonga mo nita ya malo se fo mo langi ma ne fo le usuma la ai sa ole le sole ala ki nga ingar ka mo ka ru fu anga le ko anga ko kole le ka pisi mar ku kama Yo, na ton la wo mai su ala so me se lulu le so me se se ele fa pe na mo fo fa pe a ule la ko fa si de le so ko la sa merka pisi la o la ko pa sa ore le mana ya ta te fia tara no nei vai nga lua o indoor plants po la au fo i tonu o fale ia male pruning o le losa fa mo Ia papai, ole mo indoor pot plants, ia kina kia ila to fia le miro la tu fale. Le la ni pito silin ta o pe ai to no lo fale. O pa ngata, o si fia ko pa ngata ta vai. Pa ngata. Oh, okay. Pa ngata la le u milun na la ai pe pul pa ngata. Yeah. Pa ia la nga la la na te fa mai na le air pollution air from the house. So kama leila na ye lo so pa ngata le mo garden center ye pa ngata mo la pa ngata ku ko sitting room fa mai le sitting room ona le ngofa parang gelau Sansevieria Sansevieria Malaya kama nga lo fale ia le si me tāua o a fui o pot plants a fa pe ma ele mama si o le sinke fui fa ma tu le mo sa fai tu la no te amuleto tu lon tu langa wa me tu pu pe tango fui lunga long container la ia lo le peixe ia overflow la no se su o ka peta mo fa le tu na lo fale ala wala fa mo pirna mai fui le sink fa ka kile mo la fai tu la pa ko fa tu long peixe ia o le si me fa pe ia pot plant la po alau tanga man se coconut oil po se nu po se olive oil fa su o tissue na solo ela ele o pefunga i la tele na mai nga ko ina ia ko ba po si la o mo to le ko fale e kapire lo e ya pefu ti la a ka le manga va la o le si gato to fiti tango fai i o pot plant pe la po ala o ia lesi no se kala sa nga mo pot plant e me ka o osmocote OSMOCOTE e lang sama to la pot ta pin la pot pa to lesa te kala sa nga ka sia te spoon e lulu lungol pot e lungol pala te mi uma fui ai e release is a slow release fertilizer e ka mi uma su ai release mai me nga e kala sa mo la mana ya ole osmocote mai mo ka garden center pa mai ta king po Bunnings Warehouse po garden center for your plant la mo le garden center ngai garden center la ka ko no fuang ole si me fa pe o live na ola e pot plant no fa e masani na fa la ngai le mela sa ulfa malam la sa malam fa pe o fa la you can't really turn it around so it turns the other way okay because la wo ko la fa le la mo la ngai mela sa malam fa malam so turn it around ia fa pa lengi ku la
le si la ka ole chrysanthemum ke po linga se fu se telia kasi nga la au le fu te minei ole la uma ka se chrysanthemum umolona fu na vele to fa polo tonga la au umona fu o te se mo ia fu mamang na vele to lo tonga la au te mi fu la na te mi pu o yaso mo te mi pu o yaso masina fu na o to sa fu o fu mo lo tonga la au nga ka o chrysanthemum Mane. Okay, the late so tato mo le tato indoor pot plants ia ole coffee kinga mal tulang e manga yo e fa mam la male wala ngo isila e sa pe fu la wala au isikai a so pingi nga sa wala nga ia lo pe le la o manga wala ia asa wa Malaysia kal go ya la e nga na e ka no fa la experiment for tango connect you mo electronic computer Well, came young on a veil, exactly the same time the reactor computer. But I don't think no time to lunga. For you, no la, Macole for you, then I kay Sulu, Maki, let us go allow Pilla. I saw. So, no la, it's a calcaloya la, Pissi, Mane. I saw Walter to telephone na to Failan to gardens for him, if I'm la Coanga, me fa for him, tell me, if we la. Yeah, good morning, Rose. Good morning. Yeah, but fine walk, mala, la, I'll go on Fakwang. Manaya, the lake. Yeah, Oleata say, yeah, kasi ako pruning ole. Le losa, pruning le losa. Ole losa. Kan ye punne le bukto uru mala losa. Ole teula le losa. Makoli keep on an angle right above the pad. Ele no le pona posta tupu. Vai la ta tupu la pito fafo. Ye o ti tono ya lunga tono na ta tupu na. O si le angle ya uni to se vai. Ya mresi na omna oti. Va tu le va se ringi ngingi ele mele na tipi ya. Ina ia awani so solo no le tai back por le pe o la o ko a fai no le tatu por la fa sa ole kasi ole ko fiki na fa no rosa mai ka fa le ia o fa ku sa o mala la ia awani umiri si la e ku si la mana ya la menga ia malisi me o te tele se le ia mola ole losa ma me fruit trees ole plant and bone I'm a garden center, blood and bone. Ole kamanga ku se fai mai le koko o mangu o mamang. Mambe o ponga i o mo vili fa Malu. Okay. Ala un fanga prune le losa kabinge. Yeah, lo le ni la losa te mi le tem nge prune le losa. Yeah, okay. Lele. Ja. So na losa. Ole ele si ina ni si tanga vili mo vasole. For mai la to la ka pike au pepe o mai masalo mi o le limu o fo le limu o le fa mai nga o mo sia mai ka o pisium e pepe ya ki au pepe ya la a ka o ku vai la o fa ya sta mo ta mai ki le ngalo nga fa a wala fa no fi la fa a ve se o mo au na va tu le vai vela va tu le watering can va le sal la lunga mutu le ko fuye la ele pe sia mo le anga na ko nga ko fix fengo fie ina o mo lo ko lo la yo lo la ma mo ke fa mai na mane lele ya lele e se mai nga fa malta por clamal nei Taeao ma fa mara tu peta to flash 5 plus a day o keminge va kemio supo mo so le fa mai a ko fikiro fulu keminge o le supo le sine tiri lava nga mo o le supo ya fa le chicken soup mo ko le le mo ka mo fia la i mo mo va ka mo fia ya mo mo komi o ma mengi a velo supo o le nginsenga o le nyangi o le fiu karoti o le li ai le liki kwa ba nga ya lo supo mo se le liki le fa ka te pani la po a ia ve pecto ia mar sokola e kile soko kai vingi ia ma a limo pe fangi be lo supo o kile lo sa mo lo supo malo lo mana ya ia ma le upa malo si tu nitai ko fa mo ko mai le upa fa to mai e ile ala falling a sa tanga e mul muliane fa no pe o ti ai
Aku si kuat si faktor puak le ya le mo ma fai no su marolo. Sale le ya. Ku valien ku tu ai onan manava. La faftela sunga tula pa malta por kala mel nei Taeao, mori le nei aso. Ia fatai Manuel le vas faso foi. Le sunga tula por pera ko pati malta to por kala me tua ile nei foi Taeao no to ro se furu minuto lo to talo le tula iba. Morning boss. Morning boss. Chief. Hey, g'day boss. What can I say? Morning doctor. Picking my cold this morning, eh? How's your morning? Check you some. Arore su para. Hola boss. Hello man. How are you gonna? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay. I'm a taste talo sanga on the tattoo I've only talo si on ngaluenga I'm se sine ilove fai mal fai te ngalu mal fai talo no fai si mai manuia I me uma I fight with my fam pass in the two mata Ava I used to boss if it money me yo mata I want if I mango kolo kila no le time sa ope over my lope I le bali o lo mana o Tikile sope ane I sana lifi Fau to ya anko pe a fi Ia eli ma foa I laulani si Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi Let's go Ta fai fa mano lo si Chopili ne ya so Au mal fa Ai ito Sofia Au mo ele ne ngalo Nasa na vi inga Au tato Ta fai fa mano lo si Chopili ne ya so Au mal fa Ai ito Sofia Au Manava fifia Moi Aure fusia ile maso la falo Ole malo si le se failo Fa malo si tai tali si moko Falo ile le ya posa sa uta oto Awa O tu si pasi sa ile ila ngaluenga Olo ngalu foi ai lo tutongi Rosa ile pole so singa luenga Ele ole tu si pasia ole tango tu fa maoni Tatele tu pole ni tatu si pasi Tu sa penu tili ta fa palani Ata fa maoni atu ile tu nuti me fe au masani Ete ea ete tu tangi E umane ua yeser tu masati ni ile ami E manu ye ina lo nei e toi malu ye ile langi Tato fai fa mano lo si Topili ne ya so Au fa Ai ito Sofia Au ile ne ngalo Nasa na vi inga Tato fai fa mano lo si Topili ne ya so Au fa Ai ito Sofia Manava fifia Yo, la mai ano Afai ua yo a ono tutongi Sele ilonga lui male fa maoni Fate alau tau langa Ona fai leo fuafuanga Mamana tua Samoa ilau fa somo se fa mamoli Fai lau singa masani male oli Toi tutu foi manava ai so ili loli Ai sei eu foi lá ile a sotongi Fa'ata fa uma au fa ia la mai foi sa masongi Au ai te ai ina ne ia se oli E se tu se apu ai fa ali mai pa umoli Mawalo la unga luenga ko anga I kakalo Loko mawalalo Au ai ke chiki ai fa alo Ko anga I fasili ma vavela ua Au ai ke pupule fua o I se mea Au fai nga luenga lai le vale O lai loa mai o le ngai ke pase E unga e se le so enga lo pasingi Au lele I mawalo Lele fai o lau tax Ai le I maua u pepa A su mai e relax Wakakau unga pase me malo I low back Sau Back, gossip Au ai te tafau
Vai oi I tuli ele usu mai Taeao. Backpack passion, awa te tafau. Vai oi I tuli ele usu mai Taeao. Mai akile ni eskali e kau i skivi o I whalangi. Musika sika mali, ile so I whiwhiloi, ka me ki sasi o ki lang. I tātou, tau whai whamano, whamano losi, tau pili nei aso. Au al whau ai I tau sawhia, moa ile nei ngaluang sana riinga. Tau whai tātou, tau whai whamano, whamano losi, tau pili nei aso. Au al whau ai I tau sawhia, mana watu mana whiwhia. A whaaita o e seisi, ia e ono sa I teisi. O alau lelo tama wala lo, a malu I whale malu fafo. Au whaingaro e ngā whea lo whani, mata o tele naka mupani. E amu ile na pule siri, ele so ona whai e seisi. Se amu ile na pule siri, ele teitai fika e seisi. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Talo whafta pale malo le foe nei taimi o le Taeao o lo tu mau na polokal telo I si vaenga le wala nei vaenga le Taeao. Ia man wha moe le tuaita maitila o ngara nei foe Taeao. Fau lungo taro highways o lo tu mau na polokal le westbound State Highway Luce Fulu. A mata mai lava le link o State Highway 1. Off mai le Luce Fulu westbound. Lambi Drive, fasolo mai Puinu Road, fasolo atu I Massey Road off-ramp. Fais polokar ne vaenga le Taeao, la flow le southbound. Ia State Highway Luce Fulu nei taimi o le Taeao. Tātolo malanga atu nei le State Highway 1 city bound. Mana ia lai pisi alau flow le mai oi papakuranga I Takanini, manu rewa on ramp fais poloka lai titi lava, whiololo manu kawa ngai te irirangi, around Highbrook, Mount Wellington fais poloka ne vaenga le Taeao. Ia mana malanga mai no sholo tu Mount poloka mai, ia pasi mau Silverdale. O Taeao Valley, whakena fo I Warrow Valley ma Takapuna, le vaenga le Taeao, te pauna vaenga o lo poloka mai, whakena fo I malanga mai Sifo, State Highways Furuono, city bound, Lincoln Road on ramp, face poloka lai TT, Point Chevalier and Western Springs, te pauna vaenga o lo poloka lunga o State Highways in le fo I Taeao. Ia peona li patia mai le waka ko tahi. So, apta vale, o tulanga nalo I lunga na wala nei vaenga o le Taeao. Fau, whamanatu masani ale te aro pakalame mo oele apta vale, saonga le mo oele o whafoina apta vale, saonga le mo pasesio lo tono apta vale lo e whafoina. Mare saonga le mo, apta vale umai whio aiso se vaenga na wala na o le whemalanga ingora nei aso, o lo o I o a ao. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. So se fulmal tasi mero jalo jore talo le July bole fa foga le porkalame Malu le Taeao le Samoa tato ia le neas tofi o se fulu baru ia so junior tar polongo le lua pelu se fulu male ono manajo maru ia mai or nei Taeao. A fa wa tar fa fi fianga o nei foi Taeao fo. Fa foga mai tono mau ta malawa tono lo ta vale tono for fanga luenga luan Facebook mari YouTube ro le Samoa. Good morning. To see my beata
Ia nai mātua I la so kai mi kau kele o mai ngai o mai na o a tu tau no tusi mai tusi mai pea e tau no ia nga vai lo fo le mo mai o mo di New Zealand ia wanga lo fo ko kusi a mama de la ko se fa kusi on ko ngamba lo ma ko sa mo so fitu mi lo tolo talo le tu live sound mai mo talo phone so I say yuli malau pea mai fa fi nga mai le tia ma vala awalofa Tato umalava lo whaafonga mai le FM 106.1 I Samoa. Tara pakalama nei Taeao. Malo whaaftaile whaatas mai le nei Taeao. Whapena fon mai mo mai lunga le Facebook. Mani YouTube ro le Samoa. Iele lo fone tua. Maua tara maftanga ile nei foi aso tofi. Morning. Silly fale ma fau na lea a o taola Samoa e lo ua tulu u pele tato pa ama lolo si pe ai
sila mai ole langi ua vaai oi mata. Whanau mai le tuina nau ua matua ai nei ole anasa. Sio ulanu so ane ile ma amalama. Sio ulanu so ane ile ma amalama. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai tu. Amo. Talafalava whafonga mai talani mai e a te aroni. Sina mo le so Taeao manuia. E whaawano te tuli ia ni sui ofisi o matanga renga whamara inga ni sila mala tu ngā luenga e tawala mai i tua inga. E li kai se ina e rau whai ngā luenga ma le law minister ma alofia va i linga ka peneta. O se li poti tu maoti sa whamatu ina na suru ola vasa nei sa mai tau ina ini whainga se se o ngonga. Ile tūlanga sa ngā whaile matanga renga o business ma ngā luenga le Ministry of Business, Innovation and Employment po le MBIE. Ma le poloketi o le whawhawino o wala whaatikonolosi mai tau waitangata po le biometric identity. O ni whaatinonga pi o le poloketi sai uane ina mai mawaile sila ma le tolus fulumiliona tāla le taimi sa solo iai i a te seman. Sa matua i whaari ai li tamata e minister of Malanga Inga Erica Stanford ilona whaari ai. Sa whaia mari lua lau whainga luenga i le tau whio whaamatalanga mai a te ia male whainga malo mo moatua le leipa. Ba whao ngā ia lape o whaatinonga e alofia i wa i linga ale ka peneta. Wa amatane e komisino tautua le malo. Sir Brian Roach ia si suesuenga leo le asu esu eina i atu ngalunga i winga i le whamaoni manami o tonu i au whainga luenga. O leo vitu silo le matanga luenga le MPIE Nick Blakely. Lea sa tau a vea maile ngā ruenga i a Januari, e wilawa sa ngā lua isi ngā ruenga sinia le mata ngā ruenga telu maile ruafa maru futolu. Wa i whaali e iai tanga tole a lusia la tu ngā ruenga ono o le whaali tonu. Sa e ta wai a mai asu esu ngā komisio tau tuare malo, e winga le wha maoni ma le ami o tonu, ona i tau a vea i leo le isi toi longa, e tawola mai i tūlanga tau i ngā ruenga pe a tāla whenga iai. Ai wa whaali a nei e le minister vai fafo wa vasa mane Winston Peters. E reo whate ia i whaalinga, i le lima te itaisi sei no minister e sui, o le matanga ruenga o Whemalanga Inga. Tala noa i le au whaili poti, i le aso lua, i le aso narafi, sa i tā uai, sa i longo i a Stanford, i steimu tonai, o le matanga ruenga o Whemalanga Inga, se matanga ruenga pito sili atu le o na leanga, i do tonu o le tonu. Ma i tā uai, o le ali li mai o le atala, e le whate i ai. Ma ua fia nei ina ua mawaina, ma li temina ei. E te tau ana wha sa oina tulu ai li tala pepelo i sui o le pārmene ma te ngata tongi la fonga le tunu. Whari e Peters o le mea moni e iei ngā runga lusi mai mana o mea le tuu fo i whare pui pui. Ma i ta wai o le tōrus fulminiona tala o mai mau e mo whaina so ni ai ingo vai vai. E sa whari e komisino tau tuar malo Sir Brian Roach i le wanga tala le staff i le eison te tununga e mana o mea leo e awai i sues enga. Wharia leo tō sumari tasi o tangata anu o seina ma Taiwan, sa iei so tanga mano whanga o sori ngā tūlafono whawau malo, sa sei ei mōri anga sa palai o le pauta whasai no le methamphetamine. O le sa sei ngai te wola mai, ini whātununga whare tūlafono, e su e naini no whanga au kilane li Taeao na nafi laro whātinonga o ilo ai o le Operation Haste, e alfi ai maa ai o Avondale, ma pakuranga. Wharia le ilo leo asiasi of Civility Detective Inspector Tom Golan, sa tau fia leo ini me whainga luenga sa whaalafi ngā o sia le pauta whasaina e au fia i mani no whanga e ngā sese ai. E risa mare rua se la wafe ta la le tino i tope Samoa le whaala au e tongfitia whapema tonga whaala au e tongfitia le fulu le seu tau ephedrine
ma le tusa ma le se fulu kilo kala mo fala a ole mensa fentamin sa ta fia foi faria kolan e teritonu ole kulupu sa malanga fa pito mai lava New Zealand e ngau sia le pauta fa saina malango inisi fa mau tu New Zealand mo fa tonton wina o fa ta wina o le tamatai fo mai fa pito nga singa sore kanesa ma se tamatai su e fa pito foi we fa lia e mana mi era fa tino so fo malolo ina New Zealand fa fingo fi le sa fio tamatai mutina pasifika tong tinga ma le sa ngore mo tu manga no ina e so sonia e tu ititia tau singa le tu sore kanesa o susu o Dr. Olivia Perolini o lo tau la mua i su enga tilo mo le mai tu ina e ngasi o le kanesa o le susu mo tong tinga ma tapunia le vala o yele kanesa o susu mo tinam tamata i Pasifika i Aotearoa. Sa ia longa le porkalama le Pacific Waves e uilava le solonga i luma o whaatinonga o whaia mo tinam tamata i Pasifika o a fia le kanesa o le susu. A ele o tapunia lava le vala i se vave mana na oainga. Whaaria Dr. Perolini o tinam tamata i Pasifika e fōringa mai a fia le kanesa o le susu a televou. To e fōringa mai fo e vave atu le a fia li tulanga matautia wo ia le solo o le kanesa wala tu lo ai fo o le 5.2% o dinamika mai tai Pasifika e 5.2 e foninga mai e tele atu ila to e fano ai soi fu mai le kanesa o susu 5.2% lea pa fa tu se dinamika mai tai maori mai se dinamika mai tai e le oni Pasifika ma o se avenga mamafa tele le mo dinamika mai tai Pasifika mo lato ainga la te mai nei sa fa yeni swinga ma o yai inita yala mo tong fitinga vave mo le kanesa fa pe mal to fa to tonga por kala me o yo siak o susu ya Aotearoa pita ele over ai ia ini fa monga le nga fa ali Dr. Perolini e mara mi se fa tino ngo soi fo malo ina mase a wala fa to ina tanga Pasifika ma ia fa ngofi na sa fia ia ile sa ngale mo tu manga no e mara mi fa le vave mo le kanesa ina ia mo fa ona toftia na ilo le maua mulimuliane o tuai. Whaalia Dr. Perolini, o se mea whawhie na i le suenga, o no le vaenga o tengata Pasifika sa te itaia, le whawsengaina o nei whamumaunga. I talonga wailo nei au la kapia le hurricanes o le taimile nei au e no manu malo. O le anga iatu nei lea au o le lo mua le suenga champini le pole stona aima le loa o pepa ulu fale i le malae, wanu mia uma mo le suenga champini ma le Chiefs lea, ili tamar sanga super ka pi Pasifika o se au qualify pitorunga ma o tilo ia falua no man malo il champini tel mai le luafis fulwano ai ono se vanga telo tamata alo le au sa ni tu le la mo o ye foi se falungo na tu wow o se la tu wow no le nei man malo ai o se fato cinema ina tele mo le au Wellington il se fulu tasio ta alonga sa manu malo ai ma se fulu fa ta alonga ma sani el fa salonga ta amsanga mutulanga mo ile limsala wol smole lo ai sa la to mo ile na ole lo sala i was fulu ai sa man malo i si au ya la to wa ve foi se au numero mo ile tala angar super kapi sa au si sko se lau ile to sanga ina wala to fa vai ile blues limsul fitu lusu tasi ile talonga e lo ile au silso nga champagne fa mo va so ole la to le nei luma ole le tele o la to pes pesenga ile la to ta alo ta mai pio bona derns wo foi na se le or fa wa volanta alo tunanga loka ai ole u tolu lumor skalamu savia no mea paselio tosima asa fo mo wo ta alo ini ta alo pitisilia to na le yo la tu taleni ai idea e yelto tulu ai o tula bali to smale no e tambora tu muri mala au de fa ngol to sanga e au fie derns male wingi malosi ya fehi fineanga nofo o mo mia se sko tasi ngau siere matati o ta marsanga ni to sanga fa no mea o se tulanga ole ata o tele ya ila to asa tau tino ele hukar o black ya safo o ya ila vani nai pole valenga ile vai aso nei safari er fa ya ngola o sokari ale o white ni sila Darren Paisley o se ta alo pito silia tu leo na lele o na au over ai o le tu samara o Iran sa am tai fa to sinare o white ta mar sangari por ranga le sokka i Los Angeles ya America le solua leo tu ina ile ngore kamata alo ni sila ya Elijah Just ile tusio tala angor soka ni sila malero langi ile luo on score so sa maua matusai ile ta ilua ai mai rana ele o se mano malo e manatu ai o le fa alilo lilo ele au ni sila e fa tulanga ina mawo laro o soka le langi ile ta amrsanga i por langi ai sa tu leia au Iran e tulanga luos fulu ile langi a lumana ile ta longa ma awina tu ai serapta inga i awor grupo G
Mani te tulunga o le whaia onga ia Paisley, o le sotanga le lei leo tamata alo. Mai e ta wai sa lato wha te ia i nai tangata e le wha ailolea, o ai e New Zealand mari tu ai ngō sokolo ta alo ai. Whaari e Paisley, ia i la tau o le ta alo le si ta alo pito sili ona le lei ki tonu o le whātuk sanga, i le ta alonga mua mua lava o le ta amasanga ua whaasoro nei. O le si ta alonga New Zealand ta alo ai ma ai kupito, i le asonga 4 vaso a sau. O le au leo whites, au fia i malalo Samoa kiwi ia mako, Staminik, talana o le yaso, maua le loto whamangalo ia te oema ia mari alo waso. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Ua ova maliono sfulu tau sangal tau tua al Christian Savings. O le au nanga e fsoso ani ili ngaluenga ali atua. E ala ile lango ina o le fausi o whaale tapuai, o mautau whaafianga inga, whaapea le whaatau, to e whaafau o mautau ngā luenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua whaatasi, e whaalau tele le malo le atua. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boiwe amu uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tol sulima tau sanga tau tua ma o resta leino fo I mole wa ino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Lona matau po se fulu malebali. E whaita wina I le upore poto o le nei Taeao fo. O le ua vavai ese, o sa ili o ia I lona mana o. E fi nau o ia I le poto umalava. E le mana o le vale, I le whautauta o mana ona ia faali o lona loto. A sau tanga sala, o sau whaatasi e fo I le ino. E sau fo I le lumba, whaatasi male a mio matanga. O upo o ngutu o te ngata o vaila loto ia. O le puna o le poto. O le alia ola lavalea.
le ona au mal tangata sala ina ia faya ina le famsinonga le wa Hamilton. E o atu lau ngutu le vale ile misa. O vala au fo ilona ngutu i tā. O le ngutu o le vale e whano ai o ia. O na lau ngutu fo i o le mai leile o lona ola. O upu le whātua o pua e tu saia ma mea sua malie wa o ifo te tonu lava o le manawa. O le ua pa ie fo i lana ngaruenga. La te uso, ma le na te wha mau mea. O le swafa o le li i, o le olo malo silea, e sola atu ia i lea mi o tonu, o na sawa i lea o ia. O le olo mau oa, o lona olo malo silea, e pei o le pā mau o lunga fo i lona lava manatu. E mua na wha mau lunga o le loto tangata, i le malaia o ia. Ai mua le wha mau lalo, i le mamanu. O le na te tali atu i le upu a o rei whaalongo iai. E whai lea mona valea, ma mea e whaamai nai o ia. O le loto tangata, na te whaatoa toa ilo na mai. A o le loto whaanoa noa o aise na te lava ono sai. O le loto o le ua mafo fau na te maua le poto. O te linga foi o le ua poto, e sa ili ia i le poto. O le mea lofa le tangata whaalau te leina i se ala mona. E teita ina i foi oia i luma o li i. E tonu le ua mua i lana whinaunga. E sau le tastangata. O na su e i lea o ia ia te ia. O le vili e uai misa. E maa vai e foi e fitafita. O le tangata uangalanga ina e lona uso. E sidi o ia o na whaingatai le olo. O misa foi o uso e tusaia. Ma wha mau wha alabo le olo. O le fua o le ngutu o le tangata e maa ona i lona manawa. E maa ona o iei me tupu mai i ona la ngutu. O le otima le ola. O lo i le pule a le laulau whaivaia. O e manana o iei lātou te ai lona fua. O le ua maua le awa. Ua maua e ele me le lei. Ua maua fu e ele alofa mai le lei. E tautala mai male ai o i le ua mativa. A o le mau oa e tari atu o ia ma le whasiasia. O le tangata ua whaiana wo e i ui na tinga i nai o ia. A o le tangata alo whaisili o na pi mai i lo le uso. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa i a linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
fa o tu finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te mā ona. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Oso. Sun, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La voi amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai Taeao ngi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwali. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti jenei tausanga mai le ono se fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau whale. Ma wha manu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatinu ina o ia ata masuenga e tailua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina I e au lia le 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. I suenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofi. O suenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na wha asao ina iola. A maua lola pusa. Pai lo. Le Shine Dental. Whaapafunga mai I whaapitoa o le nei vai tau. E whai a fuole si aki o loa I le Shine Dental. E lima se lawi wa iwa li tau o le nifo whaapipi e tasi. One Tooth Acrylic Denture. I le Shine Dental. Susu mai I le tātou whale fau. E au tafa lava o le whale tuai. 5 Great South Road man kau. Telefoni 255 255. Malo fa tele tino la mai mo la fa fonga nei time le tai fa talo forsunga pa la sipilia tile fa fonga mai no uli fa ma na ira susuru le la America Samoa. Malo fa tele fa mai. Ja, male tino lo tata ma futale nei vai ngora tai le tu le malu le tai le Samoa. Tato sa pisil tai sa pena to mai tila onga relax fa pena ko Samoa. Ma fau ma ele le masina ua vai ai lunga o maunga ma fau ma ele ta la 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 ta la 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 ta la 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 beina ule aurolea la tapululi pano e po ofea o e la umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo fia e uale ngata mailea ta la 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 ta la 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 ta la 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 va fukuma Samoa wa unde yo Litoa ualeva wo dia sema
se iane ua e pau Fai, fai, mali e ui ina timu ae ulava ina lao fie Ta la la la, ta la 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 Ta la 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 Ta la la la, ta la 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 Ta la 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 Papi fianga o Taeao o Radio Samoa ina ua awhatonu le tula e iwa toe awhaitula o lo te toe o le tāra pokalame Malu o le Taeao mo le nei foi a stofi o se furu walu ia iaso iuni o le tāra wholonga le lua whelua se furu ma le ono wha malo wha whtai le tanu te ria mai o le tautua i tono lo maota wha pena foi tono ta vale tono whalawhai ngā ruenga mai mo mai lunga le Facebook ma le YouTube o le Samoa ia ma le FM 106.1 i Samoa mahalo la vale sui fua manuia e le nei foi Taeao fau ia manatua ma oi fusinga ma nga varingi Taeao si mapui fo le pisi o le Taeao ka penga nga fo ka mai ki karsia le tuai tamai tila o ngara nei Taeao ya malo lava malo matua le on sai le fai ngo fia fo le la usu le maru o le Taeao ya malo fa ftai le lofo le li ya le fo ua mo le atu tamai tila tu le onga ia mai le kere o le aso le a relax ai ma fai skuka manga yo ngi ya so mai ngai ka mai kila onga o pela lo kuka manga e foi mana ia mar suro le la a fia bari foi lau pape mo i folau ba o manga ia mangule kau le longa foi anga susu mai ele tau mo tatu ne vai taimi na lo fa ftai ia o lo tatu ia il folau nga o le ua kako au sia le a fol tau sanga wa ko fo ngai vai aso uma uni la tou ia nga mo fo le ngo mo le lua fe lua ono la tou ia tatu angatu ia mo le si ngo mo le sfuru e ma sino tau sanga ba ai le dana whamanatu o le asosa nei mo tātou le lala i o tara a usul sauninga le Taeao a tu o lo sauninga po le sfurudua po la sfurudua ngai sa a ngai ane le o ile o Tara Town Centre e o ina leo le a whaid kako ka mafkanga resi tongi on kwa manga ia so le po kala mele o lo ngā lue whatase fo ia nei alo le tunu ma ia manai tina fo i o lo whapenaona ngā lue ai whaid kako lunch pa wal me lo walu ka po inga fa fanga ile nga wae o ka ma fa le nga mo mai o ile sauninga le lotu ila sa e mala skonga ya le o uri le sa ka ko ma fanga e ba wal malo sul tino wala nga a fa fanga mai le nga o le lotu a sa malo si markingo i ile ka ma fa ai o paring fo ila sa na to wa so a fas fulu nga le tolu ile fiafi e silsilane le stage nga au tafo le cash converters in al tawang fatawi o tara yo na la le fel taru ta maftanga lo ki ki lo sol ka kele ka mafari hot meal and drink no we got mafa be vela ya ma le vai inu ma food passes o kom karsi fo nga de taimi ya o te lo le la nga lo mai la to ya mai na ya food passes fo mo ta to to yele tangotara ne vai taimo tatu yai produce and vegetables kele foi pre-loved clothing shoes and toys ma ngai mo ga go ya ba nga fa ngale mkuka kitchen items linen some new items and mo umai o so mo mwalanga e usu le loko o ke va ve alu o se afas furu lo fa mon mon usu sa o farsa usu al farsa ya fa rongo le launga al fa au ya ma pese aleluia vi ia le tua ia ona sawa lo le fa lau tama ftanga le ori wa ba ile paringa la sare la itato ia ola na tau latane tato o tara ia manu tau latane ia na ia fa pe fo ngai ke ngofo mamawa ngai ke ngoi va ve ko loku mai fo ke mai le pe ko ngoi mai fo le o tara lato ia tu langara na ia fa tara fa sunga susana ya ma team o Divine Mercy Avondale ma lo lava ma lo de mo au nanga de lei ya mole atno to los fulu no e le se fulu ta se fulu fa ma ta fi fo le o proclame ma ro ta ro de Samoa ta to el ne stofi ya fa fo mai ne ta fa o ta fa fi o Taeao puni ala va a nofo le mautono Mana ona o fa alu
Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Do you know my favorite Samoan love song, Alisa? No. It's that one that goes, Oka oka lauhani, lauhani fa'asilisi. I was trying to tell my Palangi friends about my favorite Samoan love song. And they say, what does that mean in English? Yeah. So I thought about it and I thought, oh, in English it means, oh, my darling. My greatest love of all. Yeah. You are like a corned beef. You see, Shakespeare said, shall I compare thee to a summer's day? Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. A Samoan, you are my corned beef. That's a very clever. Very clever. Yeah. You see, the songwriter was trying to say that his wife is delicious. Because it's like my wife, she is the corned beef. And I am the king. You see, I am the protector. I can't do anything. and just like the corned beef, my wife, she's 99.9% fat-free. Leao Kua fasipo via ke kongor kingi apa sora ka fe my count bef. Pa vi fiang on Taeao. E no mo toi se fun maraiva. Ele se fu. Se fa savala ilama o pele elagona ole alofa pe ata te a ese ole taimi malauta ole lo malefuata arutie pele ilo uaga Tela utupua o teleta uatua o le lao etasi elua lanu olona fua tu ifafose imate le matagi oloagi le matagi uatoga peagi oselai ai fatu sa uteu e fai maute ole te toe mana tua ita malata ua masaninga arutie la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuese Matela utupua o teleta
Waino, mafapi fiango the Taeao the Radio Samoa, talo patuai supporters umalava New South Wales Blues. So na tuna singano uso malo fata mali. Ya lelei umanga ya wanela kako wala ngela le final decider la nga. Something a state of origin or luafi luono ya. So supporters uma New South Wales Blues malo no sa. Sila mo kung Taeao. Le fia fatasi, le fia vai, ia o esunga. Lo usei la urosai, e sili le manomi. La tifa imoana, la utaimane, watasi lava. Sa o sa ili, upo sa vai ima tutuila. Samatala o te tauina Taluai lo una tai ila upenina O folina e tu mai pea io uma O ma fafala e tu mai pea ia so uma Fatasi le fia vai ia o suma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava uta o upu awe tanusu nei moa molulu Le mafutanga ne ave fasele mutu E mana tua I Solomona na pauile alofa Ne fia fatasi ma oele pele Ia so uma O mafafanga e tupu mai pea Ia so uma Le fia fatasi, le fia vai, ia o esuma. Lo usei la urosai, e sili le manomi. La tifa imoana, la utaimane, watasi lava. Sauia oi, o la urosai, fai mai sautala. Su petelo famoni Mama tua le tata toma Se io leoti O ma fafanga e tu uma idea Ia so uma Le fia fatasi le fia vai Ia o esuma Lo usei la urosai e sili le manomi La tifa inoana la utaimane watasi lava O ma fafanga e tupu mai bea ia so uma Le fia fatasi le fia vai ia o esuma la urosai e sili le manomi La tifa imoana la utaimane watasi lava La tifa imoana la utaimane wasili lava Sabolo watu no pele ia maria mai lau fa fonga bo mal chai mi ta fa to fai mai lau a watu no lima ta fa to fa nei Taeao o le tamanu o le Taeao na mo le stofi fa tai te le lava lau talo mo lau ta pa inga mo la fa fonga ngara nei fo Taeao fo mo ri level nei aso stay warm look after yourself God bless ta fa se fo
Sili o e meuma lo atua e mua mua pe ao e lo fa moe moe uana o e lo matango fi
Tala whalaba whafunga mai talani mai e Aotearoa sila mo le so Taeao manuia. E whaono te tuli ni sui ofisa o matanga renga whamara inga ni sila malatu ngā luenga e tawala mai tua inga. Ili kai se ina e rau whainga luenga ma le law minister ma alofia va ili linga ar kapeneta. O se li poti tu maoti sa whamatuina na suru o le vaso nei sa mai tawina ini whainga se se o ngonga. Ile tūlanga sa ngā whaile matanga o business mga luenga le Ministry of Business, Innovation and Employment po le MBIE. Ma le poloketi o le whawhawino o wala whaatikonolosia mai tau waitangata po le biometric identity. O ni whaatinonga pi o le poloketi sai uane ina mai mawaile sile ma le tolts fulumiliona tāla le taimi sa solo iai ia te sema. Sa matua i whaari ai li tamata e minister of Malanga Inga Erica Stanford ilona whaari ai. Sa whaia mari lua lau whainga luenga i le tau fio whaamatalanga mai a te ia mare whainga malo mo moatua le leipa. Ba whao ngā ia lape o whaatinonga e alofia i wa i linga ale kapeneta. Wa amatane e le komisino tautua le malo. Sir Brian Roach ia si suesuenga leo le a suesuena i atu ngalunga i winga i le whaamaoni manami o tonu i au whainga luenga. O leo vitu silo le matanga luenga le MPI Nick Blakely. Lea sa tau a vea maile ngā ruenga i a Januari, e wilawa sa ngā lua isi ngā ruenga sinia le mata ngā ruenga telu maile ruafa maru futolu. Wa i whaali e iai tanga to le a lusia latu ngā ruenga ono o le whaali tonu. Sa e ta wai a mai asu esu ngā komisio tau tuare malo, e winga le wha maoni ma le amio tonu, ona i tau a vea i leo le isi to i longa, e tabola mai i tūlanga tau i ngā ruenga pe a tāra whenga iai. Ai wa whaali e nei e le minister vai fafo wa wasa mane Winston Peters. E reo whate ia i whaalinga, i le lima taiti se no minister e sui, o le matanga ruenga o Whemalanga Inga. Tala noa i le au whaili poti, i le aso lua, i le aso narafi, sa i tā uai, sa i longo i a Stanford, i Steinville tonai, o le matanga ruenga o Whemalanga Inga, se matanga ruenga pito sili atu le o na leanga, i do tonu o le tonu. Ma i tā uai, o le ali li mai o le atala, e le whate i ai. Ma ua fia nei ina ua mawina, ma li teminei, e re tau ana wha sa oina tulu ai li tala pepelo i sui o le pārmene ma te ngata tongi la fonga le tunu. Whari e Peters o le mea moni e iei ngā runga lusi mai mana mea le tuu fo i whare pui pui. Ma i ta wai o le tōrs fulminiona tala o mai mau e mo whaina so ni ai ingo vai. E sa whari e komisino tau tuar malo Sir Brian Roach i le vanga tala le staff i le eison te tununga e mana mea leo e awai i suenga. Wharia leo to sumali tasi o tangata anu o seina ma Taiwan sa iei so tanga mano whanga o sori ngā tula whono whawau malo sa iei mōri anga sa palai o le pauta whasai no le methamphetamine. O le sa inga te wula mai ini whatununga whare tula whono e su e naini no whanga au kilani li tai ona nafi lalo whatinonga ua ilo ai o le Operation Haste e alfi ai maa ai o Avondale ma Pakuranga. Wharia le ilo leo asiasi of Civility Detective Inspector Tom Golan sa tau fia leo ini me whainga luenga sa whaalafi ngā o sia ile pauta whasaina e au fia i mani no whaanga e ngā sese ai. E risa mare rua sela wafe ta lari tino i tope Samoa le whaala au e tongfitia whaapematonga whaala au e tongfitia ile fulu le seu tau ephedrine mani tusa mare se fulu kilo kalamo le whaala au le methamphetamine sa tau fia foi. Wharia Golan, e teri tonu o le kulupu sa malanga whaapitoa mai lawa i New Zealand, e ngau sia le pauta whasaina, malango i nisi e whaamautu i New Zealand nei, mo le whaatonton wina, o le whaata wina. O le tamatai fo mai whaapitoa le ngasi ngasi o le kānesa, ma se tamatai su e whaapitoa fo i wai whaalia. E marau mi ane whaatinongo so i fo malolo i New Zealand whaafeingo fie, le sao fio tamatai mutina Pasifika i tong tinga. Ma le sao ngore mo tu manganu ina e fsosonia e tu ititia tau singa le tutusa o le kānesa o susu. O Dr. Olivia Perolini o lo tau la mua i suenga tilo mo le maita uina e o le ngasi o le kānesa o le susu mo tong stinga. Ma tapunia le vala o ia le kānesa o susu mo tinam tamata i Pasifika i Aotearoa. Sa ia longo ele porokalama le Pacific Waves e uilava le solonga i luma o whaatinonga o whaia mo tinam tamata i Pasifika o a fia le kānesa o le susu. A ele o tapunia lava le vala i se vave mana na oainga. Whaaria Dr. Perolini o tinama tamata i Pasifika e fōringa mai a fia le kānesa o le susu a televou. To e fōringa mai fo e vave atu le a fia li tūlanga matautia wo ia le solo o le kānesa. Wala tu iloa e fo o le 5.2% o tinama tamata i Pasifika e 5.2 e fōringa mai
e tele atu I lātou e whano ai soi fua mai le kānesa o le susu, lima sima le lupa sene lea. Pea whātusa tu tina matama te Maori maisi tina tama tai, e leo ni Pasifika. Mai o se avenga mamafa tele lea mo tina matama tai Pasifika mo lātou. Ainga, la tamai nei sa whaieni suinga ma ua iai inita, yala mo tong fitinga vave mo le kānesa, whapea mali toi whāta o tonga le porkalame o yo siake o susu iau te roa, pe tai. E leo wa ai iai ini whaamaumaunga I leo ngā. Whaaria Dr. Perolini, e marami ia se whātinongo soi fuamaloroina, mase awala e whātua tuaina tangata Pasifika, ma ia whaingofia na sāwhia ia I le saunga le mo tūmanga no. E marami ia whaile vave maua re kānesa, ina ia mwhaiona tōwhitia, na I loa le maua mulimuliane o tuai. Whaaria Dr. Perolini, o se mea whawhiawhia na I le suaswenga, o no le mahenga o tangata Pasifika sa te ia, le whawsengaina o nei whaamaumaunga. I talonga woilo nei ala ka pia le hurricanes o le taimile nei au e no manu malo. Ora anga ia tu nei le au le lo mua le suanga champini le pole stona ai ma le loa o pepa ulu fale I le malae. Wanu mia uma mo le suanga champini ma le Chiefs lea. Ili ta amarsanga o supera ka pi Pasifika o se au qualify pitonunga. Ma wa tilo ia whalua no manu malo a il champini tanu mai le luafis furuano. Ai ono se vahanga telo tamata alo le au o sau ni tu ua le lo mua. O ye foi se falongo na tu wau. O se la tu wau no le leile nei man malo ai. O se fato sina mata ina tere mo le au Wellington. Il se fulu tasi o ta alonga sa manu malo ai, ma se fulu fa ta alonga masani el fa salonga o ta amsanga. Mo tulanga mo ile limsa la wol mo le lo ai sa la tu mo. Ile na ole lo sa la i was fulu valu ai sa manu malo ai si au ya la to. Wa ve foi me se au numero mo ile tala anga super kapi. Sa au si sko se lau ile tau sanga. Ina wala tu fa vai le blues lim su fitu lusu tasi li talonga e lo ai au silso nga champine fa mo vaso o le la tu le nei luma o le tele o la tu pes pesenga li la tu ta alo te ta mai pio Warner Derns wo foi na se le or fa wa volanta alo tu nga loka ai o le tolu luma skalamu savia no mia paseli tosi ma asa fo mo o ta alo in ta alo pitu silia to na le o la tu ta leni ai idea e ieri te tulunga e o tula wari tō sumale lua e tamore atu o muri mare au de whae ngore tau sanga e au fie Derns mare wingi malosi i a fehi whineanga nofo o mo mia se skoe tasi a ngau siere matati o ta amarsanga ni tau sanga whare nu mia o se tūlanga o le a tau o tele i a la tau a sa tau tino e le huka le o black ya a safo o iai lava ni nai pole valenga i le vai aso mei sa whare ere whai a ngore o sokari ale o Whites and New Zealand Darren Paisley o se tāro pito silia tu leo na lelei o lana au ova ai. O le tutusa mara o Iran sa amtai le whātou sinare o White il tāmara sangari polo ranga le soka I Los Angeles I Amerika le solua. Leo o tu ina ile ngore tamata alo ni sila ya Elijah Just ile tusi o tala anga le soka ni sila marero rangi ile lua na skoa so sa maua matusai ile ta ilua ai ma Iran. Leo se mano malo e manatu ai o le wha alilo lilo ile au ni sila. E whaatulanga ina mawalaro au soka le lorangi ili ta amarasanga I polo lorangi ai sa tu leia au Iran e tulanga luas fulu ili lorangi a lumana ili ta alonga ma awina tu ai selapta inga I awar kurupu ji mani te tulunga o whaia onga ya Paisley o le sotanga le lei leo tamata alo ma ia ta wai sa la tu whaate ia I nai tangata e whaai lolea o ai e New Zealand mani tu ai ngo soka lo ta alo ai Wharia Paisley, ia I la tau o le ta alo le si ta alo pito sili ona le lei ki tonu o le whātou sanga, I le ta alonga mua mua lava o le ta amasanga o whāsoro nei. O le si ta alonga ni sila ta alo I ma ai kupito, I le songa fōra vaso a sau. O le au le Whites, au fia I malalo sa mo kiwi ia mako, Stamenek, tala na o le yaso, mau o le loto whamangalo ia te oema ia mari alo waso. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuai.